அல்லேலூயா. சத்தமா ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? அல்லேலூயா. சந்தோஷமா இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பக்கத்துல உள்ள கரங்களை பிடிச்சு பிரைஸ் லார்ட் சொல்லுங்க. സന്തോഷമുള്ളവരെല്ലാവരും അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കരം പിടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. முகத்தில் பார்த்து சிரிங்க பார்ப்போம். காசு கொடுக்காண்டா, அது ஃப்ரீ. போன வாரம் முழுவதும் கர்த்தர் நன்றாய் நடத்தினார் என்று சொல்றவங்க மட்டும் கரங்களை வைத்துங்க பார்க்கலாம். കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുഴുവനും കർത്താവിനെ നന്നായി നടത്തി എന്നുള്ളവർ മാത്രം കരങ്ങളെ ഉയർത്തുക. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமையடையட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் சபையார் மக்கள் எல்லாவரையும் நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവസഭയിൽ കടന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും നമ്മൾ ഹൃദയം നിറഞ്ഞതായ സ്നേഹവന്ദനം. லைவ்ல எங்களோடு கூட இணைந்திருக்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നതായ ദൈവമക്കൾ, ஜீசஸ் டிவி வழியா எங்களோடு இணைந்திருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள், ജീസസ് ലൈവിൽ കൂടെ ആമേൻ ഞങ്ങളോട് ഇരിക്കുന്നതായ ദൈവമക്കൾ, ஹாஸ்பல் டிவி வழியா எங்களோடு கூட இணைந்திருக்கிற பிள்ளைகள், ആമേൻ ഹോസ്പൽ ടിവി വഴിയായി ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവജനം எல்லாவரையும் நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். എല്ലാ ദൈവജനത്തെയും ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவர். കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவர். കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ஹல்லேலூயா. நீங்க எல்லாம் நல்ல உணர்வுள்ளவர்களா இருக்கிறதுக்கு நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല ഉണർവുള്ളവരായിരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. எல்லாம் செய்திக்காய் காத்திருக்கிறதுக்காக நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ദൈവ വചനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. உங்க முகத்துல இருக்கிற அந்த பிரகாசமே அதுக்கு ஆதாரமா இருக்கிற ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിലുള്ളതായ ആ പ്രകാശം അതിന് ആധാരമായിരിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. நீங்க எல்லாம் நேற்று சனிக்கிழமை இரவு நன்றாய் தூங்கி இருப்பீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ നന്നായി ഉറങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. அதனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த காலவேளை நீங்க எல்லாரும் தூங்க மாட்டீங்கன்னு நான் ஆண்டவருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன். ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഞായറാഴ്ച നിങ്ങൾ ആരും ആമേൻ ഉറങ്ങുകയില്ല ഈ പ്രസംഗ സമയത്തിൽ എന്ന് ഞാൻ ആമേൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. என்னுடைய நம்பிக்கை எத்தனை பேர் நீங்க நம்புகிறீர்கள்? ആമേൻ. എത്ര പേർ എന്റേതായ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു? என்னோடு கூட இணைந்து அந்த காரியங்களை நம்புகிறவர் கரங்களை அல்லேலூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ആമേൻ. എന്നോട് കൂടെ ചേർന്ന് ദൈവമക്കൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ஹல்லேலூயா. நான் ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லி இருக்கிறேன், யாராவது தூங்கினால் கர்த்தர் தூதர்களை விட்டு அவங்களை தட்டி உணர்த்தும்படியாய் சொல்லி இருக்கிறேன். ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉറങ്ങുന്നവരെ കർത്താവ് തട്ടി ഉണർത്തണമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. அதான் தூங்கி கொண்டிருக்கோம், பலாரன் அடி விழுந்துன்னா நீங்க பக்கத்தில் இருக்கிற குற்றம் சாட்டக்கூடாது, தூதனுடைய அடி என்கிறத கணக்கில் வைத்துக் கொள்ளணும். ആമേൻ. ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അടി കിട്ടിയാൽ അടുത്തിരിക്കുന്നവരടിച്ച അടിയല്ല, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അടിയാണത്. தூதர்கள் அடிக்கிற அடியா இருக்கும். அதனால நீங்க பக்கத்தில் இருக்கிறதுல கோவப்படக்கூடாது. கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிடணும். ആമേൻ. നിങ്ങൾ അടുത്ത് ആമേനുള്ള ആൾക്കാരോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത്, കാരണം ദൂതനടിക്കുന്ന അടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുവാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ஒன்றாவது சங்கீதத்தை வாசிப்போம். ആമേൻ. ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് വായിക്കാം. துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும் பரியாசக்காரர் உட்காருமிடத்தில் உட்காராமலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தை போலிருப்பான். அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். அவன் செய்வது எல்லாம் வாய்க்கும். അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കും. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இது 2 இடங்களிலே இந்த செய்தியை நான் பிரசங்கம் பண்ணி இருக்கிறேன். ആമേൻ. ഈ പ്രസംഗം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച 2 സ്ഥലത്തിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു. பகலிலே சபையில் உபவாச ஜெபத்திலும் மாலையிலே ஆலங்கோடு பகுதியில் இன்னொரு சபையிலும் நான் பிரசங்கம் பண்ணினேன். രാവിലെ ദൈവസഭയിലും വൈകുന്നേരം ആലങ്കോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ ഒരു ചർച്ചിൽ പ്രസംഗിച്ചു. வெள்ளிக்கிழமை பகலிலே அநேக விசுவாசிகள் வந்திருந்தீர்கள், ஆனால் எல்லாவரும் இல்லை. அதனாலே வராதவர்களுக்காகவும் இந்த செய்தி அவர்கள் நிச்சயம் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பதினாலே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் மறுபடியும் இந்த செய்தியை சபையோட இதை பேசும்படி கட்டளையிட்டதினால் நான் அதை ரிப்பீட் பண்ணுகிறேன். കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാവരും വന്നിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട്
അവൻ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പരിശുദ്ധാത്മാവനോട് സംസാരിച്ചു. എല്ലാ ദൈവജനവും കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ പ്രസംഗം ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. நீங்கள் மிகுந்த கவனமாய் இந்த செய்தியுள்ள ஜீவனை கவனித்து ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்பாய் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் ദുഷ്ടന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും பாவிகளுடைய வழியில் நிற்காமலும் ഭാവിയുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും பரிகாசக்கார் முக்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അവൻ സന്തോഷിച്ച് രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കും. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நம்ம செய்யறதெல்லாம் வாய்க்குதா? അമ്മ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നുണ്ടോ? நாம் செய்கிற காரியங்களில் എത്ര ശതമാനം സക്സസ് അനുഭവിக்கிறோம்? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യാദികളിൽ എത്ര ശതമാനം അവൻ സക്സസ് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? எத்தனை சதவீதம் அது நிறைவேறுகிறது அல்லது வெற்றி பெறுகிறது? അവൻ എത്ര ശതമാനം അത് നിറവേറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജയം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നു? 100% நான் செய்கிற அனைத்து காரியங்களிலும் சக்சஸ் അനുഭവിக்கிறேன் சொல்லுகிறவர்கள் மட்டும் கரங்களை உயர்த்துங்க பார்க்கலாம். 100% ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ജയം പ്രാപിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുള്ളവർ മാത്രം തങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തുക. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அப்படி ஒருவரும் இங்கே இல்லை. അമ്മ ഒരു വ്യക്തിയും ഇവിടെ ഇല്ല. நானும் இல்லை. ഞാനുമില്ല. என்னுடைய குடும்பமும் இல்லை. എന്റെ കുടുംബവും ഇല്ല. என்னுடைய சபையில் ஒருவராகிலும் இல்லை 100% சக்சஸ் அனுபவித்தவர்கள். ആമേൻ. എന്റെ സഭയിലും 100% സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത ആയവരാരുമില്ല. 100% சக்சஸ் அனுபவித்த ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான். அவன் ஈசாக்கு அவனுடைய பெயர். ആമേൻ. 100% ആമേൻ ജയം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഇസഹാക്ക്. அவன் விதை விதைத்தான். தேவன் அவனுக்கு 100 மடங்கு பலனை கட்டளையிட்டார். 100 மேனி பலனை கட்டளையிட்டார் வேதம் சொல்லுகிறது. ആമേൻ. ആ ആണ്ട് അവൻ വിതച്ചു 100 മേനി. അവൻ 100% അവന് നിലം പെയ്യുവാനിടയായി തീർന്നു. ஹல்லேலூயா. நாம் செய்வது எல்லாம் வாய்க்க பண்ண வேண்டுமானால் നാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കണമെങ്കിൽ 3 முக்கியமான காரியத்தை ஆண்டவர் விட்டுவிடும்படி சொல்லுகிறார். கவனமுடன் கவனித்து அதிலிருந்து விடுதலை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். 3 കാര്യം വിട്ടുകളയണമെന്ന് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ആമേൻ 3 കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുകളയണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ്. ஒரு காரியத்தை கருத்தாய் பயன்படுத்திக் கொள்ளும்படி சொல்லுகிறார். ആമേൻ. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയോട് നാം ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു. அப்பொழுது நாம் செய்கிற அனைத்தும் வாய்க்கப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ആമേൻ. നാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ 100% നാം ചെയ്യുന്നത് സാധ്യമാകുമെന്ന് പറയുകയാണ്. வேதம் பொய் சொல்லுவதில்லை. ദൈവവചനം കള്ളം പറയുകയില്ല. கர்த்தர் எவ்வளவேனும் பொய் சொல்லுகிற தேவன் அல்ல. കർത്താവ് കളവ് പറയുന്ന ദൈവമല്ല. அவர் சொல்லுவதை சரியாக செய்கிறவர். കർത്താവ് പറയുന്നത് ശരിയായി ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. இந்த வசனம் தான் நம்மை நியாயம் தீர்க்கும். இந்த வசனம் தான் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும். இந்த വചനം தான் இந்த ഭൂമിയിലുള്ള வாழ்க்கையை നിർണയിക്കും. ആമേൻ. നമ്മുടേതായ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ന്യായം വിധിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് നമ്മെ ഒവ്വൊരു കാലങ്ങളിലും നടത്തുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. வசனத்தை எல்லாம் கொண்டு அல்லாமல் தேவன் எதையும் நமக்கு செய்வதில்லை. ആമേൻ. ദൈവവചനമല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ദൈവം ചെയ്യുകയില്ല. ஆக வசனம் தான் நமக்கு எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறது. ദൈവവചനമാണ് എല്ലാവற்றிനും അടിസ്ഥാനം. அந்த வசனம் சொல்லுகிறது நாம் செய்வது எல்லாம் வாய்க்க வேண்டுமானால் നാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കണമെങ്കിൽ துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடக்க கூடாது. ആമേൻ. ഒന്നാമത് ദുഷ്ടന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കരുത്. பாவிகளுடைய வழியில் நிற்க கூடாது. ഭാവിയുടേതായ വഴിയിൽ നിൽക്കരുത്. பரிகாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் நாம் உட்காரக்கூடாது. പരിഹാസികളുടേതായ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നാം ഇരിക്കരുത്. இந்த மூன்றையும் கர்த்தர் நமக்கு விலக்கி இருக்கிறார். ആമേൻ. ഈ 3 കാര്യവും ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ്. என்ன பாவிகளுடைய வழி? എന്താണ് പാപികളുടെ വഴി? பாவிகள் எப்படி வாழுகிறார்கள்? പാപികൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്?
பாவிகள் எப்படி நடக்கிறார்கள், അപ്പൊ പാവികൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? அவர்கள் எப்படி இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் தானே? അവർ ആമേൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം. களவு செய்கிறார்கள், കളവ് മോഷ്ടിക്കുന്നു, திருடுகிறார்கள், മോഷ്ടിക്കുകയാണ്, ஏமாற்றுகிறார்கள், ഏമാറ്റുകയാണ്, துரோகம் பண்ணுகிறார்கள், ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നു, சதி செய்கிறார்கள், ചതി ചെയ്യുകയാണ്, விபச்சாரம் பண்ணுகிறார்கள், വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു, கொலைபாதகம் பண்ணுகிறார்கள், കൊല ചെയ്യുകയാണ്, பொறாமைக்காரர்களாய் வாழுகிறார்கள், അസൂയക്കാരായിരിക്കുന്നു, கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறார்கள், ചീത്ത വാക്കുകൾ പറയുന്നു. இந்த உலகத்தில் அவர்கள் செய்யாதது எதுவும் இல்லை. ഈ ലോകത്തിൽ അവർ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ அவர்களுடைய வழியில் நடக்க கூடாது. കർത്താവ് പറയുന്നു, നീ അവരുടെ വഴിയിൽ നടക്കരുത്. கவனிக்கிறீங்களா? ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? சிலருடைய கண்கள் மயங்கி வருகிறது, ചിലരുടേതായ കണ്ണുകൾ മയങ്ങി വരികയാണ്. அடிவிலும் பக்கத்துல தூதன் உண்டு, അടി തരുവാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ദൂതൻ ഉണ്ട്. ஜாக்கிரதை. ശ്രദ്ധയോടിരിക്കുക. ஒரு கொளுத்து வந்துச்சுன்னா, நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கும் ஒரு கொளுத்துச்சுன்னா கர்த்தருடைய தூதன் அடி விழுந்துச்சுன்னு அர்த்தம். നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിയാൽ ഒരു കൊളുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ദൂതൻ അടിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു അർത്ഥം. நல்ல தண்டு வலி முதுகு வலி வருதுன்னா முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம். നല്ല മുതുകു വേദന കുറുക്ക് വേദന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം. அதனால இந்த செய்தியை நீங்க கூர்ந்து கவனிக்கணும். അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശ്രദ്ധയോട് കേൾക്കണം. என்ன பாவிகளுடைய வழியில நின்றால், பாவிகளுடைய வழியிலே நடந்தால், പാപികളുടെ വഴികളിൽ നിന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നാൽ நாம் செய்கிற காரியம் சக்சஸ் ஆவது இல்லை. നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത് സാധ്യതയാകുകയില്ല. பாவிகளுடைய வழியில் இல்லாமல் இருந்தால், പാപികളുടെ വഴികളിൽ നിൽക്കാതെ ഇരുന്നാൽ, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நம்முடைய வழிகள் எல்லாம் வாய்க்கும், நாம் செய்வது எல்லாம் வாய்க்கும். നമ്മുടെ വഴികളെല്ലാം നാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധ്യമാകും. இப்போ நீங்க ஆராய்ந்து பார்க்கணும், நம்ம எல்லாரும் ஆராய்ந்து பார்க்கணும், நம்மிடத்துல பாவிകളുടെ வழி ഉണ്ടா എன்கிறது ആരാய்ந்து பார்க்கணும். നാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ആരാய்ந்து നോക്കണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപികളുടെ വഴി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. பாவிகள் பேசுகிறது போல நாம் பேசுகிறோமா? പാപികൾ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നാം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? பெருமையான வார்த்தைகளை நாம் பேசுகிறோமா? പെരുമയുള്ള വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നുവോ? அகந்தையான வார்த்தைகளை நாம் பேசுகிறோமா? അഹന്തയായ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നുവോ? மேட்டிமையான கழுத்து நமக்கு இருக்கிறதா? ഉയർന്നതായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? மேட்டிமையான கழுத்து. മേട്ടിമയായ சியோன் குமாரத்தி மேட்டிமையாய் கழுத்தை துலுக்கி நடக்கிறாள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இல்லையா? ഉന്നതമായ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ? நம்மிடத்தில் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கிறதா? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടോ? பாவிகளுடைய வழியில் நாம் நிற்கிறோமா? പാപിയുടെ വഴിയിൽ നാം നിൽക്കുകയാണോ? கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பாருங்க. അല്പം നമ്മളെ തന്നെ വിചംബനം ചെയ്യുക. നമ്മെ അറിയാமல் நாம் പാപികളുടെ വഴി നടന്നു കൊണ്ടിരിக்கிறோம். നാം അറിയാതെ തന്നെ നാം പാപികളുടെ വഴിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മെ അറിയാമலே நாம் പാപികളുടെ വഴിയിൽ നടக்கிறோம். നമ്മ അറിയാതെ തന്നെ പാപിയുടെ വഴിയിൽ നാം നടക്കുകയാണ്. மேட்டிமையான கண்கள் நமக்கு இருக்கிறது. ഉന്നതമായ കണ്ണുകൾ നമുക്ക് ഇരിക്കുകയാണ്. அகந்தையான பார்வை நாம் பார்க்கிறோம். അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പാവമായ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. அகந்தையான பார்வை நாம் பார்க்கிறோம். അഹന്തയായ നോട്ടം നാം നോക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. யோசித்து பாருங்க, நம்முடைய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்களேன். അപ്പോൾ പിന്നിലോട്ട് നിങ്ങൾ இப்ப நடந்து கொண்டிருக்க வாழ்க்கையை பிரசன்ட் லைவ் உண்டோ யோசிச்சு பாருங்களேன். ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതം ഒന്ന് ആരാഞ്ഞു നോക്കുക. ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கை சக்சஸ்ல வரல? നമ്മുടേതായ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധ്യത അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല? நிச்சயமா பாவிകളുടെ വഴി നമുക്ക് இருக்கிறது. നിശ്ചയമായിട്ട് നമ്മുടേതായ ജീവിതത്തിൽ പാപികളുടെ വഴികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. அவன் சண்டை போடுவான், நாமும் சண்டை போடுவோம். അവര് വഴക്കിടും, നാമും വഴക്കിടും. அவன் எதிர்த்து நிற்பான், அவன் வாக்குவாதம் பண்ணுவான், நாமும் வாக்குவாதம் பண்ணுவோம். അവൻ എതിർത്ത് നിൽക്കും, അവൻ വാക്കുവാദം ചെയ്യും, നമ്മളും വാക്കുവാദം ചെയ്യും. நாம் அதே வழியில தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். നാമം അവന്റെ വഴിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஐயோ, இந்த வழி எனக்கு வேண்டாம் என்று என்றைக்காவது வைராக்கியமா வெறுக்கிறோமா? എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടെ ആ വഴിയെ നമ്മൾ വെറുക്കുന്നുണ്ടോ? என்றைக்காவது நம்ம ஒதுங்கி போவோம்னு யோசிக்கிறோமா? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഒതുങ്ങി പോകാമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? அவன் எல்லாவரையும் தூஷிப்பான், நாமும் தூஷிப்போம். അവൻ എല്ലാ വഴികളിലും അവൻ ദൂഷണം പറയും, നമ്മളും അവൻ ദൂഷിക്കുകയാണ്. அவன் எல்லாவரையும் தூஷிப்பான், நாமும் தூஷிப்போம். അവൻ എല്ലാവരെയും ദൂഷിക്കും, നാമും ദുഷിക്കും. அவன் எல்லாவரையும் காணுகிறவனையும் வருகிறவனையும் போறவனையும் குறை சொல்லுவான்,
അതേ ആവി നമുക്കും ഉണ്ട്. അവൻ വരുന്നവനെയും കാണുന്നവനെയും പോകുന്നവനെയും അവൻ എല്ലാവരെയും അവൻ കുറ്റം പറയും. നാമും അതുപോലെ കുറ്റം அவன் പറയും. நன்மை செய்கிறவனையும் குறை சொல்லுவான், தீமை செய்தவனையும் குறை சொல்லுவான், ஒண்ணும் செய்யாதவனையும் குறை சொல்லுவான். അവൻ നന്മ ചെയ്യുന്നവനെയും കുറ്റം പറയും, അവൻ നന്മ ചെയ്യാത്തവനെയും കുറ്റം പറയും, എല്ലാത്തിനും കുറ്റം പറയുന്നവനാണ്. நாமும் குறை சொல்றதுல ஒண்ணும் குறைஞ்ச ஆளுகள் கிடையாது. അവൻ കുറ്റം പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ വ്യക്തികളല്ല. அவன் வாயெடுத்த ரெட்டையர்த்த வார்த்தை பேசுவான், நாமும் அதுல குறைஞ்ச ஆளுகள் ஒண்ணும் கிடையாது. അവൻ വായെടുത്താൽ അവൻ ചീത്ത വാക്കുകൾ പറയും, അവൻ നാമം അതിൽ കുറഞ്ഞ വ്യക്തികളൊന്നുമല്ല. அவன் சினிமா பார்ப்பான், நாமும் பார்ப்போம். അവര് സിനിമ കാണും, നാമും സിനിമ കാണും. அவனுக்கு பொழுது போகலன்னு அவன் செல் எடுத்து வச்சு 25 ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 5-10 மணி நேரமாவது அவன் செல்லுல ஸ்டேட்டஸும் போட்டு அவன் இஷ்டத்துக்கு அதுல விளையாடுவான். நாம் அதை விட கொஞ்சம் முன்னாடி. അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് സ്റ്റേറ്റസ് ഇട്ട് അവൻ നന്നായിട്ട് കളിക്കും. അതുപോലെ അതിനെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് മണിക്കൂറിന് നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റസ് ഇട്ട് നമ്മളും കളിക്കും. நம்ம அதுல ஒன்னும் குறைஞ்சவங்க கிடையாது. നാം അതിലൊന്നും കുറഞ്ഞവരല്ല. பாவிകളുടെ வழியில தான் நாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். പാവികളുടെ വഴികളിലാണ് നാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. இல்லைக்கு மனசாட்சிப்படி சொல்லணும், நான் யாரையும் குறை சொல்ல மாட்டேன்னு மனசாட்சிப்படி சொல்றவங்க ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. മനസാക്ഷി പ്രകാരം ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഹൃദയത്തെ തൊട്ട് അവൻ പറയാൻ കഴിയുമോ? சொல்லுங்க, நான் யாரையும் குறை சொல்ல மாட்டேன்னு. ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയത്തില്ല എന്ന്. நான் யாரையும் தூஷிக்க மாட்டேன்னு சொல்லுங்க. ഞാൻ ആരെയും ദുഷിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. எரிச்சலின் ஆவி எனக்கு இல்லைன்னு சொல்லுங்க. எரிச்சலின் ஆவி, கசப்புகள் மனுஷர் மேல எனக்கு எந்த கசப்பும் இல்லைன்னு சொல்றவங்க ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഏത് മനുഷ്യരുടെ മേലും എനിക്കൊരു കയ്പുമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ കരമുയർത്തൊരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. சிலர் சிரிக்கிறாங்க, சிலர் அழுறாங்க, சிலர் முறைச்சு பார்க்கிறாங்க, சிலர் உற்று பார்க்கிறாங்க. ചിലർ കരയുന്നു, ചിലർ ചിരിക്കുന്നു, ചിലർ മുറച്ചു നോക്കുകയാണ്. പല രീതികളിലുള്ള നോട്ടം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല ടൈപ്പാണ് ലുക്കുകളെ ഞാൻ ഇപ്പதான் பார்க்கிறேன். പല രീതിയിലുള്ളതായ നോട്ടമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. நீங்க சொல்லுங்க, நம்ம ஆவிக்குரியவர்கள் தானே, നാം ആത്മീകരാണല്ലോ. ஏன் நம்முடைய காரியங்கள் வாய்க்கல? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നില്ല? நம்ம துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் தான் நடக்கிறோம். നാം ദുഷ്ടന്റെ ആലോചന പ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത്. துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனைப்படிதான் நம்ம வாழுகிறோம். ദുഷ്ടന്റെ ആലോചന പ്രകാരമാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. பாவிகளுடைய வழியில தான் நம்ம நிக்கிறோம். പാവിയുടെ വഴികളിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത്. பரியாசக்கார உட்காரும் இடத்துல தான் உட்கார்றோம். പരിഹാസികൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് നാം ഇരിക്കുന്നത്. ஐயோ, இந்த இடம் எனக்கு வேண்டாம் நினைக்காது ஒதுங்கி போறோமா? എന്തെങ്കിലും ഇതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം വേണ്ട എന്ന് നാം ഒതുങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ? இந்த சகவாசம் எனக்கு சரியாகாதுன்னு ഒതുங்குறோமா? ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കൂട്ടെനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ? என்ன ரொம்ப ஆழமா பாதித்தது பாவிகளுடைய வழி. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് പാവികളുടെ വഴി. என்னை ஆழமாய் பாதித்த காரியம் പാവികളുടെ വഴി. എന്നെ അധികമായി ബാധിച്ചതായ ഭാഗമെന്ന് പറഞ്ഞത് പാവികളുടേതായ വഴികളാണ്. அவன் சினிமா தியேட்டர்ல போய் சினிமா பார்ப்பான், நம்ம வீட்டுக்குள்ள பார்ப்போம். അവൻ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് സിനിമ കാണും, നാം വീട്ടിൽ സിനിമ കാണും. நம்ம தியேட்டர் நம்ம கையிலே இருக்குது. നമ്മുടേതായ തിയേറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. 1.25 ലക്ഷം, 1.25 ലക്ഷം, 80,000, 90,000, 40,000 அவரவர்களுடைய வருமானத்துக்கு பொறுத்தும் வருமானத்துக்கு மீறியும் கடன் வாங்கியும் இஎம்ஐயிலும் என்னென்ன வழிகள் உண்டோ ஒரு சூப்பர் செல்ல 1.5 நீளத்தில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு സിനിമ பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். 1.5 ലക്ഷം 1.25 ലക്ഷം ഇങ്ങനെയുള്ളതായ മൊബൈലുകൾ, 40,000, 90,000 ഇങ്ങനെയുള്ളതായ വില കൂടിയ മൊബൈലുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ച് ഇഎംഐയിലും മറ്റുള്ള പല രീതികളിലും നമ്മൾ മൊബൈൽ വാങ്ങി വെച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് നമ്മൾ മൊബൈൽ വഴി സിനിമ കാണുകയാണ്. சமீபத்தில் ஒரு ஆய்வறிக்கை இப்படி சொல்றத நான் கேட்டேன். ഞാൻ ഇങ്ങനെ സമീപകാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ കേൾക്കുവാൻ. ஆண்ட்ராய்டு போன்ல ஒரு ஆப் இருக்கு. ஒரு மனுஷன் ஒரு நாள் 24 மணி நேரத்தில் எவ்வளவு நேரம் செல்போனை பயன்படுத்துகிறான் என்று தேடினால் கண்டுபிடிக்க முடியும் எவ்வளவு நேரம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இன்றைக்கு. அப்படி என்றால் நேற்று ஜூன் மாதம் 20ஆம் தேதி
ஒரு நபர் எத்தனை மணி நேரம் செல்போன் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று அந்த கடைசியில் அதை பார்த்தோம்னா அது கரெக்டா சொல்லுமா இத்தனை மணி நேரம்னு. അമേൻ. ഒരു മൊബൈലിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പുതിയൊരു ആപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മൊബൈൽ എത്ര മണിക്കൂറാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പ് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അമേൻ അറിയുവാൻ കഴിയും. 24 മണി നേരത്തിൽ ഒരുത്തൻ 9 മണി നേരം സെൽ பயன்படுத்தி இருக்கிறான். അമേൻ. 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ 9 മണിക്കൂർ അമേൻ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുത്തൻ 13 മണി നേരം பயன்படுத்தி இருக்கிறான். അമേൻ. ഒരു മനുഷ്യൻ 13 മണി നേരം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. நேற்று 20ஆம் தேதி செல்போன் தொடாதவங்க கரங்களை வைத்து ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഇന്നലെ 20ആം തീയതിയാണ്. ഇന്നലെ സെൽഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്തവർ കരമുയർത്തിയാണ്. அப்படின்னா ஒரு கால் வருது, ஒரு கால் அனுப்புகிறோம், எமர்ஜென்சியா தேவைக்கு ஏதாவது பயன்படுத்துகிறோம், அது வேற விஷயம். ஆனா டைம் பாஸ் நேரம் போகாத உட்கார்ந்து செல்ல நோண்டுறவங்க அந்த லிஸ்ட் தான் கேட்கிறேன். അവൻ മൊബൈൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് റീൽസ് കാണുക, അവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യാദികൾ കാണുക. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാത്തവർ മാത്രം കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാണ്. കാണാതവங்க, அப்படி കാണാதவங்க மட்டும், അങ്ങനെ കാണാത്തവർ മാത്രം. അല്ല, ഫോൺ വന്നപ്പോ എടുത്തതിൽ പ്രശ്നമില്ല, വിളിച്ചതിൽ പ്രശ്നമില്ല, അതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഒരു കാൾ വരും കാൾ പോവും, ஏதாவது நம்ம பயன்படுத்தி தான் ஆகணும். அப்ப ரீல்ஸ் அப்ப இந்த கை உயர்த்தாதவங்க எல்லாரும் நேற்றைக்கு இந்த കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തു முடிச்சவங்க. ആമേൻ. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആമേൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടവരാണ്. இந்த கை உயர்த்தணும், எழும்பி நில்லுங்க பாப்போம். കൈ ഉയർത്തിയവർ മാത്രം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. நான் பார்க்கலன்னு தைரியமா சொல்றேன், எழும்பி நில்லுங்க. റീൽസ് മറ്റുള്ളത് നോക്കിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ മാത്രം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. കള്ളം ചെല്ല ചിരിക്കണ്ട കള്ളം ചെല്ലരുത്. ആരും കള്ളം പറയരുത്. கர்த்தருடைய ஆலயம் கள்ளம் சொன்னா சிலப்போ நான் பேதுருவை போல மாறேன்ட்டு வரும். நான் பேதுருவை போல மாறினா இவ்வளவுக்கு தானா நிலத்தின் கிரயம்னு கேட்டா அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு, மல்லாந்து விளையாண்டு வரும். அதனால கேட்க மாட்டேன். അവർക്ക് ടച്ച് ഫോൺ ഇല്ലെന്ന്. ரிமோட் வெறும் டச் போன் இல்லாத பார்ட்டியாளா? இல்ல, இதுல டச் போன் வச்சு இல்லாத்தையே உட்காருங்க. டச் போன் வச்சிருக்கீங்க, இவ்வளவு பேர் இருக்கணும் இல்லையா? இதுல என்ன ரீல்ஸ் போட தெரியாதவே இருங்க. அப்போ தெரியாதது கொண்டும் ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും அவங்க அதை பயன்படுத்தல. അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട്, അവർക്ക് അത് കാണുവാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ടും അത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടും. நீங்க என்ன லொகேஷன்ல இருக்கீங்க? ரெண்டு ஆராதனை நடத்துனீங்க, ടച്ച് ഫോൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ടച്ച് ഫോൺ ഇല്ല അവനുണ്ട്. അവര് അവൻ സ്തോത്രം അവരത് കാണാത്തതാണ്. அப்ப நான் கேட்கிறேன், இன்னைக்கு பரிசுத்த ஆராதனை எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ഇന്ന് വിശുദ്ധ ആരാധന എന്ന് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? இன்றைய ஆராதனைக்காக நேற்று மாலையில் ஒரு ஜெபம் நடந்துச்சு 2 மணி நேரம். நீங்க எத்தனை பேர் வந்தீங்க? ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഇന്നത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി 2 മണിക്കൂർ ആലയത്തിനകത്ത് പ്രാർത്ഥന നടന്നു. എത്ര പേരാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കടന്നു വന്നത്? இன்றைய பரிசுத்த ஆராதனைக்கு வேண்டி, ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് நான் உங்களுக்காக காலையில் இந்த ஆலயத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட 2-2.5 மணி நேரம் உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணிருக்கேன். രാവിലെ 2.5 മണിക്കൂർ നേരം ഞാൻ ഈ ആലയത്തിൽ കടന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. நேற்று சனிக்கிழமை, ശനിയാഴ്ച ഇന്നലെ. அது போக என்னுடைய தனி இது காலையில, அடுத்து மாலையில 1.5 மணி 2 மணி நேரம் காலை മാലയിലും ആണ്ടവരുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങ് ഇരുന്നിരിക്കുന്നു. രാവിലെ 2-2.5 മണിക്കൂർ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതുപോലെ വൈകുന്നേരവും ഈ ആലയത്തിനകത്തിരുന്ന് ഏകദേശം 1.5-2 മണിക്കൂർ നേരം ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി. அதுக்கப்புறம் என்னோட தனிப்பட்ட ஜெபத்துல வீட்டுல ஜெபிச்சிருக்கிறேன். ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ இன்று காலையிலும் நான் சண்டே ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு வச்சுக்கிட்டு உடனே இங்க வந்து முழங்கால நின்று ஒரு 3/4 மணி நேரம் உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணிருக்கேன். ഇവിടെ സൺഡേ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആലയത്തിൽ യാഗപീഠത്തിൽ വന്ന്
മുഴങ്കാൽ പടിയിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஆனா நீங்க ஒரு வாரம் முழுவதும் ரீல்ஸும் பார்த்தும் கொண்டு இங்க வந்திருக்கிறீங்க. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച മുഴുവനും റീൽസ് കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. நேற்று മാലയിൽ നടന്ന ജപത്തില கூட உங்களால கலந்து கொள்ள முடியல, நீங்க எதுவும் செய்யல. ആമേൻ. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ആമേൻ നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നില്ല. ആമേൻ. ഇന്ന് ആമേൻ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. அப்ப நீங்க பாவிகளோட வழியில நடக்கிற காலம் வரைக்கும், നിങ്ങൾ പാപികളുടെ വഴിയിൽ നടക്കുന്ന കാലം വരെയും செய்வதெல்லாம் வாய்க்காது. ആമേൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധ്യമാകയില്ല. நீங்க உண்மையை புரிஞ்சுக்கணும், யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும். നിങ്ങൾ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കണം. நான் மாயையை பிரசங்கிக்கிற தேவ மனுஷன் அல்ல. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവ മനുഷ്യനല്ല. நான் இல்லாதது இருக்கிறதை போல காண்பிக்கிற தேவ மனுஷன் அல்ல. ഇല്ലാത്തത് ഉള്ളതുപോലെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനല്ല. நான் காயத்தை வெளிப்பூச்சால் பூசுகிற கள்ள தீர்க்கதரிசி அல்ல. ഞാൻ കാര്യങ്ങള് പുറത്ത് മാത്രം പൂശിപ്പോകുന്ന ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസനല്ല. சமாதானம் இல்லாதிருந்தும் சமாதானம் சமாதானம் என்று துருபதேசம் பண்ணுகிற பொய்யான தீர்க்கதரிசி அல்ல நான். സമാധാനമില്ലാതെ സമാധാനം സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന കള്ളപ്രവാചകനല്ല. நான் உள்ளதை உள்ளபடி உங்களுக்கு அறிவிக்கிற ஒரு சத்திய தேவ மனுஷன் என்பதை நான் தேவனுக்கும் உங்களுக்கு முன்பாக நான் சாட்சி சொல்ல முடியும். ഉള്ളതുപോലെ പറയുന്ന സത്യ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ്. அதுகொண்டுதான் நான் உங்களிடத்தில் இவ்வளவு ஆழமாய் நான் கேட்கிறேன். நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, உங்களுடைய நிலைமைகளை ஒரு வாரம் முழுவதையும் நீங்க எப்படி கழித்திருக்கிறீர்கள். നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലവും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ജീവിത യാത്ര കടന്നുപോയത്. இந்த ஒரு வாரம் முழுவதும் நன்றாய் வேதத்தை தியானித்த கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் கரங்களை வைத்துங்க பார்க்கலாம். ആമേൻ. ഈ ഒരാഴ്ചയിലും ദൈവവചനം നന്നായി ധ്യാനിച്ചവർ, நன்றாய் வாசிச்சு தியானிச்சவங்க, നന്നായിട്ട് വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചവർ ആമേൻ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. எழும்புங்க, அவங்க எழும்புங்க. ആമേൻ. അവരൊന്ന് എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. நல்ல வேதத்தை வாசித்து தியானித்தவர்கள், നന്നായിട്ട് ദൈവവചനം വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചവർ. உட்காருங்க. துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் ദുഷ്ടന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும் പാപിയുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും பரிகாசக்கார் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் പരിഹാസികൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും மூணையும் செய்யாமலும் അവൻ മൂന്ന് കാര്യത്തെയും ചെയ്യാതെയും இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருந்தும் അവൻ രാത്രിയും പകലും ദൈവ ന്യായപ്രമാണത്തെ ധ്യാനമായിരുന്നും அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധ്യമാകും. உனக்கு ஒரு வாரம் முழுவதும் ரீல்ஸ் விடுறதுக்கு டைம் கிடைச்சது. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച മുഴുവനും റീൽസ് കാണാൻ സമയം കിട്ടി. ஒரு வாரம் முழுவதும் செல்போன்ல சினிமா பார்க்கிறதுக்கு டைம் கிடைச்சது. അവൻ ഒരാഴ്ച മുഴുവനും അവൻ സിനിമ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടി. ஒரு வாரம் முழுவதும் செல்லில் அரட்டை அடிக்கிறதுக்கு நேரம் கிட்டுச்சு. അവൻ ഒരാഴ്ച മുഴുവനും സെല്ലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കുവാനുള്ള സമയം കിട്ടി. ஆனா உனக்கு வேத புஸ்தகத்தை தியானிக்கிறதுக்கு உனக்கு நேரம் கிடைக்கல. ദൈവവചനം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. வசனத்தை வாசிக்கோ தியானிப்பதற்கு உனக்கு நேரம் கிடைக்கல. ദൈവവചനം വായിക്കുവാനോ ധ്യാനിക്കുവാനോ സമയമെടുത്തില്ല. அதாவது சசிகுமார் பாஸ்டர் 41 நாள் கழுத்து குத்துறது ஜெபம் பண்ணினாலும் சசிகுமார் பாஸ்டரோட ஜெபம் கேட்கப்படாது. ശശികുമാർ പാസ്റ്റർ 41 ദിവസം കഴുത്തു കുത്തറതെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുകയില്ല. நீ சரிப்படாத வரைக்கும், നീ ശരിയാകാത്തത് വരയ്ക്കും, நீ குணப்படாத வரைக்கும், നീ ഗുണപ്പെടാത്ത കാലഘട്ടം വരയ്ക്കും. சும்மா பாஸ்டரே பாஸ்டர்னு கூப்பிடலாம், அவ்வளவுதான் செய்ய முடியும். ചുമ്മാ പാസ്റ്ററെ പാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കാൻ മാത്രം കഴിയുകയുള്ളൂ. ஜெபம் பண்ணுங்க பாஸ்டர், அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை நண்டு பிரச்சனை நரி பிரச்சனை நீர்க்கோலி பிரச்சனைன்னு நீ பிரச்சனைன்னு சொல்லலாம். പാസ്റ്ററോട് പറയാം ആ പ്രശ്നമാണ്, ഈ പ്രശ്നമാണ്, ഞണ്ട് പ്രശ്നമാണ്, നീർക്കോലി പ്രശ്നമാണ്, പാമ്പ് പ്രശ്നമാണ്, ഇതെല്ലാം പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. பாஸ்டரும் ஜெபிக்கிறேன்னு சொல்லலாம். പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. நீ ரீல்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். നീ റീൽസ് നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. பைபிளை தொடவே செய்யக்கூடாது. ദൈവവചനം വായിക്കേ ചെയ്യരുത്. நீ செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധ്യമാകും. அதுக்கு வேற சபை பார்க்கணும். அது வேற சபை നോക്കണം. நாகர்கோவிலையோ அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எல்லாம் அதுக்குள்ள சபைகள் இருக்குது. பிரியமானவர்களே,
നാഗൂരിനപ്പുറം അങ്ങനെയുള്ള സഭകളുണ്ട്. എനിക്ക് പ്രിയമുള്ള ദൈവജനമേ, உங்களுக்கு சோப்பு போடுகிற சபை இது நடக்காது, அது வேற இருக்குது. ആമേൻ. സോപ്പിടുന്ന സഭ വേറെയുണ്ട്, ഇത് ഇവിടെ നടക്കില്ല. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. வருத்தமா இருக்கு? ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമായിരിക്കുകയാണോ? வருத்தமா இருக்கு உங்களுக்கு? ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമായിരിക്കുകയാണോ? ஹலோ, நெஞ்சு படக்கு படக்குன்னு அடிக்குதா? ആമേൻ. നിങ്ങളുടേതായ നെഞ്ച് പടക്ക് പടക്ക് നിടിക്കുന്നുണ്ടോ? இல்ல இது உண்மைன்னு சொல்றவங்க மட்டும் கரங்களை வைத்துங்க பாப்போம். ഇത് சத்தியம் தான் பாஸ்டர், உண்மைதான் பாஸ்டர்னு சொல்றவங்க கரங்களை வைத்துங்க பாப்போம். ഇത് സത്യമാണെന്ന് പറയുന്നവർ കരം ഉയർത്തിയാട്ടെ. എന്താടാ അത് സത്യമല്ലേ? നീ ഇവനെ ഒയത്താ തந்த കൈ நல்லா உயர்த்துங்க, ரெண்டு கை நல்லா உயர்த்திட்டு பாக்கட்டும். வேண்டாம், எலும்பி இல்லைங்க, அப்ப பாப்போம். எலும்பி இருக்கலாம், ஒண்ணும் செய்யாது. ഇത് സത്യമെന്ന് പറയുന്നവർ സത്യമെന്ന് சொல்றாங்க, எலும்பி இல்லைங்க பாப்போம். സത്യമെന്ന് പറയുന്നവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. இது தவறுதான் பாஸ்டர், எங்களுடைய வாழ்க்கையில தவறுதான் சொல்றோம். பாருங்க, 150 சங்கீதம் இருக்கு. இந்த 1ஆம் சங்கீதத்தை நம்ம எத்தனை ஆயிரம் முறை வாசிச்சிருப்போம். ആമേൻ. 150 സങ്കീർത്തനമുണ്ട്. ആമേൻ. ഈ ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. அது எப்போ எப்படி அவருடைய ரகசியம் வெளிப்படும்னு நமக்கு தெரியும். ஆண்டவர் இந்த நாளில் அந்த ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தின ரொம்ப பயந்து நடுங்கி கொண்டிருக்கிறார். அதுக்குள்ள இருந்த ரகசியத்தை புரிந்தப்போ ആമേൻ. ഈ രഹസ്യത്തെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഭയപ്പെടുകയാണ്. யோசிச்சு பாருங்க, അല്പം ആലോചിച്ചു നോക്കുവേൻ. யோசிச்சு பாருங்க கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், അല്പം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ദൈവജനമേ. ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கை வாய்க்கப்படுறதில்ல? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാകുന്നില്ല? ஏன் நம்ம செய்யறதெல்லாம் தோல்வி அடைகிறோம்? എന്തുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പരാജയപ്പെടുന്നു? எதை தொட்டாலும் ஏன் தோல்வி? അപ്പൊ ഏത് കാര്യം തൊട്ടാലും എന്തുകൊണ്ട് പരാജയം? நாம் பாவிகளுடைய வழியில நடக்கிற வரைக்கும் நம்ம பரிபூர்ணமான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. പാപിയുടെ വഴികളിൽ നാം നടക്കുന്നത് വരെ നല്ല അനുഗ്രഹം നമുക്ക് പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. நாம் பாவிகளுடைய வழியை விட்டு வெளியே வந்தால் ஒழிய தேவனுடைய அந்த பரிபூர்ண நன்மையை நாம் அனுபவிக்க முடியாது. പാപിയുടെ വഴിയെ വിട്ട് പുറത്തു വരാത്തിടത്തോളം കാലം ആ പരിപൂർണമായ നന്മ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല. பைபிள் அப்படியே அந்த சேர்ல வைங்க, எல்லாரும் அப்படியே பைபிள் கசாரில் வைക്കുക, வைங்க. நான் குற்றவாளியாய் ஆண்டவருக்கு முன்பாக நிற்கிறேன். അപ്പൊ ഞാൻ ദൈവത്തിന് മുൻപായി ഒരു കുറ്റവാളിയായി ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ്. நான் உங்களை ஒரு நாளும் பாவிகள் என்று தீர்க்க நான் ஆயத்தமாய். நீங்கள் பாவிகள் அல்ல. ഞാൻ നിങ്ങളെ പാപികളെന്ന് കുറ്റം വിധിക്കുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. നിങ്ങൾ പാപികളല്ല. நீங்கள் பாவிகள் அல்ல. நான் திட்டவட்டமாய் சொல்லுகிறேன், நீங்க பாவிகள் அல்ல. அறியாமையில் இருளில் இருக்கிற അപ്പാവികൾ என்று நான் உங்களுக்கு ஒரு பேரை கொடுக்கிறேன். നിങ്ങൾ പാപികളല്ല, അറിയാത്തതായ ഇരുട്ടിനകത്തിരിക്കുന്നവരെന്നാ ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. உங்களுக்கு சரியான இந்த அறிவு இல்லாமையினால் ஒருவேளை நீங்கள் இப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. தவறுதான் அப்படின்னா குற்றவாளி ஆண்டவர் பாஸ்டர், நாங்கள் குற்றவாளி தான். உண்மையிலே நாங்கள் பாவிகளுடைய வழிதான். ஒரு வாரம் 6 நாளும் பாவிகளுடைய வழியில தான் நாங்கள் வாழுகிறோம். ஏதோ ஆவிக்குரியவர்கள் என்ற பெயரை வச்சிருக்கிறோம். சின்ன சின்ன ஜெபங்கள், சின்ன சின்ன ஆராதனைகள், சின்ன சின்ன காரியங்கள், ஒரு சின்ன சபை தொடர்பு, இப்படி இருக்கிறோமே ஒழிய நாங்கள் பாவிகளுடைய வழியை விட்டு விலகாதது உண்மைதான். மனப்பூர்வமா மனசாட்சி இருதயத்தில் இந்த செய்தி தொடப்பட்டவங்க மட்டும் நிக்கணும், மற்றவங்க எல்லாரும் உட்காரணும். നിങ്ങൾ കുറ്റവാളികളാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയിൽ നിങ്ങൾ നടന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചകളിലും നിങ്ങളുടേതായ ജീവിതത്തിൻ്റെതായ യാത്രകളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റാണ്, നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയിൽ അതിനെ കൊത്തുള്ളവർ അങ്ങനെ ദൈവസന്നിധാനത്തിലിരിക്കാം. நீங்க கண்களை மூடி செபிங்க, ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவருக்கு. നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ അടച്ച് ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ நீங்க கண்களை மூடி ஒப்பு கொடுக்கணும்.
ആമേൻ. നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ അടച്ച് ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക. நீங்க சொல்லணும் நான் பாவிதான் ஆண்டவரேன்னு சொல்லணும். നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ പറയുക, കർത്താവേ ഞാനൊരു പാപിയാണ്. எப்படி வெற்றி அடைய முடியும் சொல்லணும் நீங்க. ആമേൻ. എങ്ങനെ കർത്താവേ ജയം പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയണം. எப்படி வெற்றியாளனாய் தேவன் உன்னை நிறுத்த முடியும். ആമേൻ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ജയാളിയായി കർത്താവിന് നിർത്താൻ കഴിയും? நான் கேட்கிறேன், எப்படி உங்களை ஜெயிக்கிறவர்களாய் நீங்க வாழுகிற கிராமத்தில், நீங்க வாழுகிற தேசத்தில் ஒரு வெற்றியாளராய் உங்களை தேவன் எப்படி நிறுத்த முடியும்? നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രാമത്ത്, നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതായ ദേശത്ത് എങ്ങനെ ഒരു ജയാളിയായി ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ നിർത്താൻ കഴിയും? நாம் செய்வதெல்லாம் தோல்வி. നാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പരാജയമാണ്. வெற்றி கிடைக்கும் என்று நினைக்கிற இடங்களில் தோல்வி அடைகிறோம். ജയം പ്രാപിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ പോലും നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുകയാണ്. 100 மேனி கிடைக்கும் என்று நினைக்கிற இடத்துல 20 மேனி தேறுவதில்லை. 100 മേനി ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ 20 മേനി പോലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. பிசினஸ் செய்வதற்கு நல்ல புத்தியோட ஞானத்தோட இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணணும். ஆனா படுதோல்வி அடைந்துட்டோம், எல்லாம் இழந்து തവിக்கிறோம். ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ അതിൽ വലിയ പരാജയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നും പൊരുളാധാരത്തിൽ തന്നിറവടയവില്ലേ. ഇനി സാമ്പത്തികമായ അനുഭവത്തിൽ നമ്മുടേതായ ജയം പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇന്നും കടൻ വാങ്ങുகிறவர்களாய் വാഴുகிறோம். ഇന്നും നമ്മൾ കടം വാങ്ങുന്നവരായി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റവർക്ക് മുൻപാകെ കടങ്കാരനായി നിന്നുകൊണ്ടിരിக்கிறோம். അടുത്തവർക്ക് മുൻപായി നാം ഒരു കടക്കാരനായി നിൽക്കുകയാണ്. വീട്ടിലെ സമാധാനമില്ല, വീട്ടിനകത്ത് ഒരു സമാധാനമില്ല, കുടുംബത്തിലെ സമാധാനമില്ല, കുടുംബത്തിനകത്ത് സമാധാനമില്ല, ചെയ്வது எதுவும் வாய்ப்பதில்லை, ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നില്ല. തോൽവി തോൽവി തോൽവി, പരാജയം പരാജയം പരാജയം. பாவிகளுடைய வழியில் வாழுகிறோம். നാം പാപികളുടെ വഴിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. மற்றவங்க பேசினாதான் நம்ம பேசுவோம். മറ്റവർ സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു. சபையில ஒரு விசுவாசி பேசலன்னா அந்த விசுவாசிய முகத்துல பார்க்க மாட்டோம். സഭയിൽ ഒരു വിശ്വാസി എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ അവരുടെ മുഖത്തിൽ നാം നോക്കുകയില്ല. ஒரு விசுவாசி நம்மகிட்ட பேசவில்லைன்னா அந்த விசுவாசியோட முகத்துல நம்ம பார்த்து பேச மாட்டோம். ഒരു വിശ്വാസി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസിയുടെ മുഖത്തിൽ നോക്കി നാം സംസാരിക്കത്തില്ല. அது பெருமையின் ஆவி, അത് വലിയ ആത്മാവാണ്. அகந்தையின் ஆவி, അഹന്തയുടെ ആത്മാവാണ്. அது பெருமையின் ஆவி, അത് പെരുമയുടെ ആത്മാവാണ്. அது பாவிகளுடைய வழி, அது பாவிയുടെ വഴിയാണ്. வேதம் சொல்லுகிறது பாவிகள் தங்களை நேசிக்கிறவர்களே நேசிக்கிறார்கள். പാപികൾ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. சக விசுவாசிയുടെ முகத்தில் பார்த்து ஒரு சிரிப்பு சிரிப்பதற்கு உன்னுடைய இருதயம் താഴ്മപ്പെടാതാ? അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് ചിരിക്കുവാൻ സംസാരിപ്പാൻ നിന്റെ ഹൃദയം താഴ്മപ്പെടുകയില്ലയോ? അവരുടെ ഒരു കുറவை മன்னிக்க உன்னால முடியவில்லையா? അവരുടേതായ കുറ്റം നിനക്ക് ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലയോ? നീ പാപികളുടെ വഴിയിൽ தான் നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയായി. നീ പാപിയുടെ വഴിയിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. தேவனுடைய வழி അതല്ല. ദൈവത്തിന്റെ പാത വഴി അതല്ല. அவர் பாவிகளை நேசிக்கிறார். കർത്താവ് പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. அவர் மற்றவர்களை நேசிக்கிறார். മറ്റവരെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു. നിന്ദിത്തവர்களை நேசிக்கிறார். നിന്ദിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ദൂഷിത്തവர்களை நேசிக்கிறார். ദൂഷിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. அப்படி ஒப்பு கொடுத்து கரங்களை உயர்த்தி, ஆண்டவரே எங்களை மன்னிக்கணும், எங்க இதயத்தின் கதவு இதயத்தை திறந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். உண்மையா நீங்க ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு இந்த செய்தியை கேட்டு உண்மையா நீங்க மாறுறீங்கன்னா மட்டும் நீங்க செபிக்கணும். നിങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ദൈവവചനം കേട്ട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവിനോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇനിമേ നീ വേദത്തെ കയ്യിലെടുക്ക ആരംഭിക്കണം. ഇനി ദൈവവചനത്തെ ബൈബിളിനെ കയ്യിലെടുക്കാത്തവരുണ്ട്. സെൽഫോണെ നീ കീഴെ വയ്ക്കണം. സെൽഫോണ് താഴെ വെക്കണം. നീ സെൽഫോണെ കീഴെ വെച്ചിട്ട് ഇനി ബൈബിളെ കയ്യിലെടുക്കണം. സെൽഫോണ് താഴെ വെച്ചിട്ട് ദൈവവചനത്തെ നീ കയ്യിലെടുക്കണം. അത് കാളുക്ക് பயன்படுத்த യൂസ് பண்ணு. അത് രാവിലെ സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ, അത് കാൾ பண்றதுக்கு യൂസ് பண்ணு. അത് വിളിക്കുവാൻ നീ ഉപയോഗിക്കുക. വേറെ എതുക്ക് സെൽഫോണെ യൂസ് பண்ணாதீங்க. വേറെ ഒരു കാര്യത്തിന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുത്. അവശ്യപ്പെടാത്ത പക്ഷത്തിൽ സെൽഫോണെ பயன்படுத்தாதீங்க. ആവശ്യപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് നീ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുത്. കർത്തരുടെ വേദത്തെ കയ്യിലെടു. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ കയ്യിലെടുക്കുക. നീ മറ്റു മനുഷ്യർ, ഉലക മനുഷ്യർ വാഴുവതെ പോലെ നീ വാഴുവതെ നിർത്തിക്കൊൾ. ലോക മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവ പൈതൽ നിർത്തിക്കൊള്ളുക. நான் ஆவேசமாய் உங்களை ஆராதிக்க சொல்ல மாட்டேன். இன்னைக்கு நான் ആവേശമായി ഉങ്ങളിടത്തിൽ കത്ത പോറതില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ആരാധിപ്പാൻ പറയത്തില്ല. ഞാൻ ശബ്ദമുയർത്തി പറയത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഒപ്പുകൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക.
அப்படி எல்லாரும் உட்காருங்க. ആമേൻ. അങ്ങനെ എല്ലാ പേരും ദിവസം ഇരുന്നാട്ടെ. உபாகமம் 29:9 வாசிங்க. ആമേൻ. ആവർത്തന പുസ്തകം 29:9 വായിച്ചാട്ടെ. இப்பொழுதும் நீங்கள் செய்வதெல்லாம் உங்களுக்கு வாய்க்கும்படிக்கு இப்பொழுதும் நீங்கள் செய்வதெல்லாம் உங்களுக்கு வாய்க்கப்படும்படி இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளை கைக்கொண்டு இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளை கைக்கொண்டு அவைகளின்படி செய்வீர்களாக. அவைகளின்படி செய்வீர்களாக. கவனிச்சீங்களா? മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തലവന്മാരും മൂപ്പന്മാരും പ്രമാണികളും ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരൊക്കെയും തന്നെ. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കേണ്ടതിന് ഈ നിയമത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ പ്രമാണിച്ച് നടക്കും. ഈ നിയമത്തിൻ പ്രമാണങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രമാണിച്ച് നടക്കണം. நீங்க செய்வதெல்லாம் வாய்ப்பதற்கு, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ இந்த கற்பனையை கைக்கொண்டு வாழுங்கள். ആമേൻ. ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം. அந்த கற்பனை தான் பாவிകളുടെ வழியில் நிக்கிறது. ആ കൽപ്പനയാണ് പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കരുത്. அதுதான் துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில கேட்கிறது. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് തുച്ഛന്റെ ആലോചനയിൽ നടക്കരുത്. പരിഹാസക്കാർ ഉட்காரும் இடத்தில் உட்காரக்கூடாது. പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നീ ഇരിക്കരുത്. നീ പിരിത്തെടുക്കപ്പെട്ട ദേവനുடைய പിള്ളை. ആമേൻ. നീ വേർതിരിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണ്. നീ പിരിത്തെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ. ആമേൻ. നീ വേർതിരിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ്. ഒരു കാലത്തിൽ നീ அங்கதான் இருந்தாய். ആമേൻ. ഒരു കാലത്തിൽ നീ അവിടെയാണ് ഇരുന്നത്. ஆனா இப்பொழுதோ கர்த்தர் உன்னை அந்த இடத்தில் உன்னை பிரித்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். ആമേൻ. ഇപ്പോൾ കർത്താവ് നിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. உனக்குள்ளே பெரிய மாற்றத்தை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். കർത്താവ് നിന്നിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വലിയൊരു മാറ്റത്തെയാണ്. நீ செய்வதெல்லாம் வாய்க்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். ആമേൻ. നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യോശുവ 1-ാം വചനത്തെ വാസി. യോശുവ 1-ാം അതിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. 8-ാമത്തെ വാക്യം. இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக. உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக. இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளின் படியெல்லாம் நீ செய்ய கவனமாய் இருக்கும். இதில் எழுதி இருக்கிறபடியெல்லாம் நீ செய்ய கவனமாயிருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக. அப்பொழுது நீ உன் வழியை வாய்க்கப்பட. இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் தியானமா இருக்கிற மனுஷன் அவன் செய்வதெல்லாம் വായിക്കും. രാവും പകലും ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അത് നിന്റെ ആമേൻ പ്രവൃത്തിയിൽ സാധിക്കും. വീട്ടിൽ വന്ന് ഉടനെ ഡ്രസ് മാറിന ഉടനെ സെൽഫോണെ കയ്യിൽ എടുക്കാதீங்க. ആമേൻ. ഡ്രസ് മാറ്റി ഉടനെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഡ്രസ് മാറ്റി ഉടനെ സെൽഫോൺ എടുക്കരുത്. வேத புத்தகத்தை எடுங்க. சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்த பிற்பாடு வேத புத்தகத்தை எடுத்துட்டு உட்காருங்க. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ആമേൻ വേദ പുസ്തകത്തെ എടുത്തിട്ട് ഇരിക്കുക. വേദത്തെ தியானிங்க. ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുക. சபையில் ஆராதனை நேரத்தில் ஆராதனைக்கு வாங்க. ആമേൻ. ദൈവസഭയിൽ ആരാധന സമയങ്ങളിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വരിക. டெய்லி 1 மணி நேரம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சபையில டெய்லி 1 மணி நேரம் வர்ஷிப் அண்ட் பிரேயர் இருக்கிறது இல்லையா? ആമേൻ. എല്ലാ ദിവസവും 1 മണിക്കൂർ നേരം ആരാധന പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. நீங்க വന്നാ என்ன? ആമേൻ. അതിനുവേണ്ടി വന്നാൽ அது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் தெரியுமா? അത് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമെന്നറിയാമോ? எத்தனை பேர் அதில் பிரியம் கொள்ளுகிறீர்கள்? ആമേൻ. എത്ര പേർ അതിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் வாஞ்சையா இருக்கிறீர்கள்? ആമേൻ. എത്ര പേർ അതിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു? வாழ்க்கையில் எவ்வளவு வேதனை அனுபவிக்கிறீர்கள்? ആമേൻ. ജീവിതത്തിൽ എത്ര വേദന അനുഭവിക്കുന്നു? வாழ்க்கையில் எவ்வளவு துன்பங்களை அனுபவிக்கிறீர்கள்? ജീവിതത്തിൽ എത്ര കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നു? எவ்வளவு சம்பாதித்தாலும் அது பிரயோஜனப்படுவதில்லையே. അവൻ എത്ര സമ്പാദിച്ചാലും അത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ. பல வழிகளிலும் செலவுகள் வந்து அந்த பணத்தை வாரிக்கொண்டு போகிறது. പല വഴികളിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നന്മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. உடல் ஆரோக்கியம் கெட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. ശാരീരികമായ ആരോഗ്യ അവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. எதுவும் வாய்க்கப்படுவதில்லையே. അവൻ ഏത് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. சுய பலத்தில் முயற்சிக்கிறீர்கள். അവൻ സ്വന്തം ബലത്തിൽ നമ്മൾ കാര്യാദികൾ ചെയ്യുവാൻ சுய ஞானத்தில் போராடுகிறீர்கள். സ്വന്തം ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ പോരാടുകയാണ്. வெற்றி கிடைக்கும்
என்று எண்ணுகிறீர்கள், ജയം ലഭിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. ஆனா தோல்வியே மிஞ்சுகிறது. ആമേൻ. എന്നാൽ അത് പരാജയപ്പെട്ടു പോകുകയാണ്. காரணம் ஆண்டவர் வேதத்தில் மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறார். ആ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പറയുകയാണ്. இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கவில்லை. ആമേൻ. രാത്രിയും പകലും ആമേൻ ദൈവവചനത്തിൽ ധ്യാനമായി ഇരിക്കുന്നില്ല. வசனத்தில் நீ பிரியப்படுவது இல்லை. ആമേൻ. ദൈവവചനത്തിൽ നീ ആമേൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. இந்த வாரத்தில் வசனத்தை வாசித்து தியானித்தவர்கள் எத்தனை பேர்கள் என்று கேட்டபோது 95% பேர் வாசிக்கவில்லை என்று நீங்கள் உங்கள் மனசாட்சிப்படி உண்மையை சொன்னீர்கள். ആമേൻ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ ആഴ്ചയിൽ ദൈവവചനം എത്ര പേര് വായിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ 95% ആൾക്കാരും വായിച്ചില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷി പ്രകാരം പറയുവാനാണ്. எத்தனை பேர் ஒரு ஜெபத்தை விரும்பினீர்கள்? ആമേൻ. എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥന ആഗ്രഹിച്ചു? பாஸ்டர் எங்க வீட்டுக்கு வர வேண்டும் என்று விரும்பினீர்கள்? എത്ര പേര് പാസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു? பல பேர் பாஸ்டர் கால் பண்ணி ஜெபியுங்கள் என்று சொன்னீர்கள். ആമേൻ. എത്ര പേർ പാസ്റ്ററിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു? பல விடுதலைக்காய் காத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ആമേൻ. എത്ര പേർ അതിനുവേണ്ടി കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? ஆனால் நீங்களோ ആമേൻ. ആമേൻ. എന്നാൽ നിങ്ങളോ அவருடைய வேதத்தை தியானிக்க மனதற்றவர்களாய் வாழ்ந்தீர்கள். ആമേൻ. ദൈവവചനത്തെ ധ്യാനിപ്പാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരായി ജീവിക്കുകയാണ്. யாருடைய ஜெபத்தை கேட்க வேண்டும்? ആമേൻ. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം. எப்படி ஜெபத்தை கேட்க வேண்டும்? ആമേൻ. എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം? யோசித்து பாருங்கள். ആമേൻ. ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. நாம் நம்முடைய இஷ்டமான வழிகளில் நடந்து கொண்டு தேவன் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினால் எப்படி அவர் உதவி செய்ய முடியும்? നമ്മുടേതായ ഇഷ്ടമുള്ള വഴികളിൽ നമ്മൾ നടന്നാൽ കർത്താവിന് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയും? எப்படி அவர் உதவி செய்ய முடியும்? കർത്താവിന് എങ്ങനെ നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയും? சொல்லுங்க. പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവമക്കൾ. நான் வாசித்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? നാം വായിച്ച ദൈവവചനം എന്താണ് പറയുന്നത്? யோசுவாவிடத்தில் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இந்த நியாயப்பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிற வார்த்தைகளை நீ விட்டு விலகாதபடி அதை கற்று காத்து நடக்கும்படி நீ கவனமாயிரு, அப்பொழுது உன் வழிகளை நீ வாய்க்க பண்ணுவாய். ആമേൻ. ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെയും നീ പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നെങ്കിൽ ആമേൻ നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധ്യമാകും. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ആമേൻ. കാണ്ടി പറഞ്ഞാട്ടെ. 2 நாளாகமம் 32:30 വാസിங்க. ആമേൻ. 2 ദിനവൃത്താന്തം ആമേൻ 30-ാം അധ്യായം 30-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. 32:30 വായിച്ചാട്ടെ. இந்த எசேக்கியா கியோன் என்னும் ஆற்றிலே அணை கட்டி அதன் தண்ணீரை மேற்கே இருந்து தாழ தாவீதின் நகரத்திற்கு நேராக திருப்பினார். எசேக்கியா செய்தது எல்லாம் வாய்த்தது. എസ്കിയാവ് ചെയ്തതെല്ലാം സാധ്യമായി. தேவன் அவனை மிகவும் ஆசீர்வதித்தார். കർത്താവ് ഭയങ്കരമായി അനുഗ്രഹിച്ചു. தேவன் அவனை மிகவும் ஆசீர்வதித்தார். കർത്താവ് നന്നായി അനുഗ്രഹിച്ചു. எசேக்கியாவுக்கு மிகுதியான ஆடுகளும் மாடுகளும் ஒட்டகங்களும் திரளான கால்நடைகளும் உள்ள பெரிய നന്മകളെ വാരി കൊടുത്താർ. എസ്കിയാവിന് കർത്താവ് ആടുകളും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യാദികളും കർത്താവ് എസ്കേലിന് കൊടുത്തിരുന്നു. ஏராளமான ரத்தினங்கள், ஏராளமான தங்க நகைகள் சொல்லி எசேக்கியாவுக்கு மிகுதியான ஆஸ்தியை கொடுத்திருந்தார். എസ്കിയാവിന് തങ്ക ആഭരണങ്ങൾ, രത്നങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ളതായ വിലയുയർന്ന കാര്യാദികൾ എസ്കിയാവിന് കർത്താവ് കൊടുത്തിരുന്നു. അവൻ ചെയ്തത് എല്ലാം വായ്ത്തത്. അവൻ ചെയ്തതെല്ലാം അവന് കർത്താവ് സാധിപ്പിച്ചു. காரணம் என்ன தெரியுமா? കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ? அவன் இஸ்ரவேலின் தேவனாயிருக்கிற கர்த்தரை தேடினதிலே അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ദൈവത്തെ അവൻ അന്വേഷിച്ചതുകൊണ്ട് தாவீது முதலாய் அவனை போல இருந்ததில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. അവൻ ദാവീദിനെ രാജാവിനെ പോലെ ഇരുന്നു എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. தாவீது முதலாய் இவனை போல இருந்ததில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ദാവീദ് മുതലായവനെ പോലെ ഇരുന്നു എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்களே. കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. தாவீது கூட எசேக்கியா ராஜா கர்த்தரை தேடினது போல தேடவில்லை. രാജാവ് അന്വേഷിച്ചതുപോലെ ദാവീദ് പോലും അന്വേഷിച്ചില്ല ദൈവത്തെ. அதனால தான் கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். അവൻ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവൻ അനുഗ്രഹിച്ചത്. அவனுடைய வழிகள் கர்த்தருக்கு பிரியமானதா இருந்தது. അവന്റെ പാതകളെല്ലാം ദൈവത്തിന് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളതായിരുന്നു. அவன் செய்தது எல்லாம் தேவனுடைய பார்வைக்கு நல்லதா இருந்தது. അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ നോട്ടത്തിൽ അത് ഇഷ്ടമുള്ളതായിരുന്നു. கர்த்தர் அவன் மேல் பிரியம் வைத்தார். കർത്താവ് അവനെ പ്രിയപ്പെട്ടു. அதனால் அவன் செய்தது எல்லாம் வாய்க்க பண்ணினார். അതുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധ്യമായി. பாருங்க, நம்ம செய்ததெல்லாம் தோல்வி அடைகிறது. എന്നാൽ നാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പരാജയപ്പെടുകയാണ്. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. பிரைஸ் தி லார்ட். ഹല്ലേലൂയ. நாம் பஞ்சு விக்க போனா காத்தடிக்குது.
നാം പഞ്ച് വിൽക്കാൻ പോയാൽ അത് കാറ്റടിക്കുകയാണ്. ഉപ്പ് വിൽക്ക പോണാ മഴ പെയ്ത്. ആമേൻ. ഉപ്പ് വിൽക്കാൻ പോയാൽ മഴ പെയ്യുന്നു. എണ്ണ തൊട്ടാലും നഷ്ടം, തോൽവി, ഏമാറ്റം. ആമേൻ. എന്ത് തൊട്ടാലും നഷ്ടവും ആമേൻ പരാജയവും ഒക്കെ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ஏதோ ஆருடைய புண்ணியத்திலோ கொஞ்சம் நஞ்சம் அப்படி இப்படி இப்படி எல்லாம் கிடைக்கிறத வச்சு நம்ம பிழைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ആമേൻ. കർത്താവ് നമ്മളെ ഏതോ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം അല്പം അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുകയാണ്. முதலாளிமாராக வேண்டியவங்க எல்லாம் தொழிலாளியா இருக்கிறாங்க. ആമേൻ. മുതലാളിമാരാകേണ്ടതെല്ലാം ആമേൻ ജോലിക്കാരായി ഇരിക്കുകയാണ്. 10-50 പേருக்கு வேலை கொடுக்க வேண்டியவங்க எல்லாம் தாங்களே தினக்கூலிகளா அலையறாங்க. ആമേൻ. 10-50 പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കേണ്ടവരെല്ലാം ആമേൻ ദിന ജോലിക്കാരായി ഇരിക്കുകയാണ്. பெரிய பெரிய சேர்கள்ல உட்கார வேண்டியவங்க, பெரிய பெரிய ஆபீஸ்ல உட்கார்றவங்க வேலை இல்லாம தவிக்கிறாங்க. ആമേൻ. വലിയ വലിയ കസാരകളിൽ ഇരിക്കേണ്ടവർ ഇന്ന് ജോലിയില്ലാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. வாழ்நாள் முழுவதும் உழைத்தும் ஒன்னும் சம்பாதிக்க முடியாமல் തവിത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവர்கள் അനേകം. ആമേൻ. ജീവിതകാലം മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒന്നും ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവർ അനേകർ. அவங்க முக்கியமானதை விட்டுட்டாங்க, அதுதான் அதுக்கு காரணம். ആമേൻ. പ്രധാനമായ കാര്യം വിട്ടതാണ് അതിനുള്ള കാരണം. கர்த்தருடைய வேதத்துல தியானமா இருக்க மறந்துட்டாங்க. ആമേൻ. ദൈവവചനത്തിൽ ധ്യാനിപ്പാൻ അവർ മറന്നുപോയി. கர்த்தருடைய வேதத்தை சுமக்க மறந்துட்டாங்க. ദൈവവചനം ആമേൻ ചുമക്കുവാൻ മറന്നുപോയി. கர்த்தருடைய வேதத்தை வாசிக்க மறந்தாங்க. ദൈവവചനത്തെ വായിക്കുവാൻ മറന്നുപോയി. கர்த்தருடைய வேதத்தின்படி நடப்பதை மறந்தாங்க. ആമേൻ. ദൈവവചന പ്രകാരം നടക്കുന്നത് മറന്നുപോയി. அதனால செய்வதெல்லாம் வாய்க்கப்படாமல் போய் வேதனையோட வாழ்றாங்க. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കാതുള്ള അനുഭവത്തിൽ വേദനയോട് ജീവിക്കുകയാണ്. என் அன்பு மக்களே, ஆண்டவராக இருக்கிற கர்த்தர் நம்ம சபையை நேசிக்கிறார், உங்களை நேசிக்கிறார். அவர் பரலோகத்திலிருந்து ஒரு அற்புதமான தீர்க்க தரிசனத்தை இந்த கால வேளையில சபைக்கு அனுப்புகிறார். நாம் திரும்பி வந்தால் தேவன் நம்மை மறுபடியும் கட்டி எழுப்பி நாம் செய்வது எல்லாவற்றையும் വെற்றிയായി മാറ്റുവதற்கு അവർ പോതുമാനവരായിരിக்கிறார். ഈ രാവിലെ സമയം നമ്മുടെ ദൈവസഭയെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഈ രാവിലെ സമയം നിങ്ങളോട് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ ശക്തമായി വ്യക്തമായി അവൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരാൻ അവൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശക്തനായ ദൈവമാണ്. 2 നാളകം 26:5 വാസിங்க. അവൻ 2 ദിനവൃത്താന്തം 26:5 വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. தேவனுடைய தரிசனங்களில் புத்திமானாயிருந்த சகரியாவின் நாட்களிலே தேவனை தேட மனதிணங்கி இருந்தான். அவன் கர்த்தரை தேடின நாட்களில் தேவன் அவன் காரியங்களை வாய்க்க பண்ண. மக்களை இந்த வசனத்தை எல்லாரும் பிளீஸ் படிங்களேன், கொஞ்சம் படிங்களப்பா. ഈ ദൈവവചനത്തെ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. கொஞ்சம் படிங்களேன், கண்ணை திறந்து படிங்களேன். കണ്ണ് തുറന്നത് വായിച്ചാട്ടെ. ഉസിയാங்கிற ராஜாவை பற்றி வேதத்தில் எழுதி இருக்கிற வசனம் அது. ഉഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം. അവൻ ദേവനെ തേട മനത് ഇണങ്ങി இருந்தான். അവൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവനായിരുന്നു. கர்த்தரே சாட்சி கொடுக்கிறார். അവൻ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷി പറയുകയാണ്. അവൻ കർത്തരെ തേടിന നാட்களில், അവൻ കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ച കാലത്ത് അവൻ കാര്യങ്ങളെ ദേവൻ என்ன செய்தான்? வாய்க்க வேணும். பக்கத்துல இருக்கிற கரங்களை ரெண்டு கரத்தையும் அப்படியே பிடிச்சு இப்படி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கர்த்தரை தேடினா உங்க காரியங்கள் வாய்க்கப்படணும்னு சொல்லுங்க. கர்த்தாவிനെ അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാകും. கர்த்தரை தேடினால் பாஸ்டர் நம்முடைய காரியங்கள் வாய்க்கப்படுவார். കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം സാധിപ്പിച്ചു തരും. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. എത്ര പേര് വിശ്വസിக்கிறீங்க? എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ஒரு வேதத்தை தேடுங்க. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ അന്വേഷിക്കുക. மாலையில எல்லா வேலையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஒரு மணி நேரம் 7 to 8 நடக்கிற அந்த 1 மணி நேரம் பிரேயருக்கு நீங்க கரெக்டா 7 மணிக்கு வந்தா நாங்கெல்லாம் 6 மணிக்கே வந்துருவோம் ஜெபத்துக்கு. ആമേൻ. വൈകുന്നേരം ആമേൻ 7 മുതൽ 8 മണി വരെ നടക്കുന്നതായ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ആമേൻ കടന്നു വരിക. ഞങ്ങൾ 6 മണിക്ക് ഇവിടെ കടന്നു വരികയാണ്. 365 നാളും നടக்குது. ആമേൻ. 365 ദിവസവും ആലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. வந்து பாருங்க, யாருக்கெல்லாம் எதுக்கெல்லாம் ஜெபிக்கிறோம்னு கொஞ்சம் ஒரு நாள் வந்து பாருங்களே. ആമേൻ. ആർക്കെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വന്നു നോക്കുവേൻ. நான் நினைக்கிறேன் நீங்க செல்ல ரீல் விட்டுட்டு இருக்கிற நேரத்துல நாங்க இங்க இருந்து உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். നിങ്ങൾ സെല്ലിൽ റീൽസ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. நீங்க செல்லில ஸ்டேட்டஸ் போட்டுட்டு இருக்கும்போது நாங்க இங்க உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். നിങ്ങൾ സെല്ലിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. நீங்க செல்லுல என்னது ஜோக்கு பார்த்துட்டு இருக்கும்போ, கடி ஜோக்கு பார்த்துட்டு இருக்கும்போ நாங்க இங்க உங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ ആമേൻ ജോക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്.
நான் நினைக்கிறேன் அது அப்படியே போயிட்டு திரும்பி வரும்னு நினைக்கிறேன். ആമേൻ. അതങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് அது நாங்க ஜெபிக்கிற ஜெபம் ஆசீர்வாதத்தை சுமந்துட்டு உங்க வீட்டை சுற்றி அப்படி ஒரு ரவுண்டு பார்த்துட்டு, வேண்டாம் ஆண்டவரே நாங்க திரும்பி போறோம் பாசிட்டே போயிட்டு வரோம்னு சொல்லிட்டு வரும்னு நினைக்கிறேன் நான். ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റിലും അനുഗ്രഹമായി വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ റീൽസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ അനുഗ്രഹം തിരിച്ച് മടങ്ങി വരികയാണ്. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. சத்தமா ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ சத்தமா சொல்லுங்க. ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ച ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. மனசாட்சியில கொஞ்சம் வேதனை இருக்கு. നമ്മ മനസാക്ഷിയിൽ ഇപ്പൊ വേദന ഉണ്ട്. இன்னைக்கு ഇത് எதிர்பார்க்கல, அப்படித்தானே நீங்க? നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ பேசலாம். ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. கட்டுவார் நாட்டுவார் உயர்த்துவார்னு கேட்டு பழகிட்டு திடீர்னு இப்படி ஒரு செய்தியை எதிர்பார்க்கல, அப்படித்தானே? നമ്മ ദൈവം നിങ്ങളെ പണിയും, കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉയർത്തും, ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. Praise the Lord. ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. போன வார செய்தி சகாயம் பண்ணுகிற தேவன், ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. അവൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പ്രസംഗം കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നായിരുന്നു. அதுக்கு முந்தின செய்தி விருத்தி அடைய செய்கிற தேவன். അവൻ അതിനു മുൻപുള്ളതായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ஓ, വർദ്ധിപ്പിക്കും. பயங்கர சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. இந்த வாரம் அப்படி ஒண்ணு எதிர்பார்த்திருப்பீங்க நீங்க. അവൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കാം. ஆனா நான் எதிர்பார்த்தாலும் நடக்காது. അവൻ നിങ്ങൾ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ വരികയില്ല. பரலோகத்திலிருந்து இதுதான் அனுப்பி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇതാണ് കർത്താവ് അയച്ചു തന്നത്. பிரதான அமைப்பினிடத்திலிருந்து பெற்றுதான் நாங்க உங்களுக்கு தர முடியும். അവൻ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ഇരുന്ന് പ്രാപിച്ചു വേണം ഞങ്ങൾക്ക് அவர் തരാൻ. இதைத்தான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு கொடுக்க சொல்லி இருக்கிறார். അവൻ ഇതാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. அதனால நீங்க சற்று வேதனையோட இந்த செய்தியை கேட்டாலும் பரவாயில்லை. അവൻ അല്പ വേദനയോടുകൂടെ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ പ്രശ്നമില്ല. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற துக்கம் நீங்கள் அடைந்தீர்கள் என்பதை நான் அறிந்து மிகுந்த സന്തോഷപ്പെട്ടെന്ന് പൗൽ சொல்லுகிறார். മാനസാന്തരത്തിനേറ്റതായ ദുഃഖം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞ് ഞാൻ സന്തോഷപ്പെടുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. அதனால எனக்கு இதுல மிகுந்த சந்தோஷம். എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വലിയ സന്തോഷമാണ്. என்ன ஒரு சந்தோஷம் என்னன்னா, ഒരു സന്തോഷം എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ, தூதனை சொல்லி உங்களை மிரட்டி வச்சோம் பாருங்க, അവൻ ദൂതനെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വിരട്ടിയല്ലോ, அது சரியாக பயன் கொடுத்திருக்கிறது. അവൻ അത് ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെട്ടു. வழக்கமா ரஷ்யாவுக்கு போயிட்டு வர்றவங்க இன்னும் யாரும் எங்கேயும் போல இங்கேயே உட்கார்ந்துட்டாங்க. അവൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുവാനിടയായി. சூப்பர். அல்லேலூயா. അവൻ അനുഗ്രഹമായി. அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது. ஆமென். വലിയ സന്തോഷത്തെ തന്നു. எல்லாரும் விழித்திருந்து செய்தியை கேட்டது எனக்கு இரண்டாவது சந்தோஷம். അവൻ എല്ലാവരും ഉണർന്നിരുന്ന പ്രസംഗം കേട്ടത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. பாருங்க, உசியா கர்த்தரை தேடின நாட்களில் கர்த்தர் அவன் காரியங்கள் எல்லாம் என்ன செய்தார்? വാക്യ പണ്ണിനാർ. ഉസ്സിയാ താൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചതുകൊണ്ട് അവന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. കർത്തർ ഉൻ കാര്യത്തെ വാക്യ പണ്ണിനാ, കർത്താവ് നിന്റെ കാര്യത്തെ സാധിപ്പിച്ചു തന്ന. നീ ഒരു സാധാരണ പെട്ടിക്കട പോട്ടാ പോരും, அந்த പെട്ടിക്കടയിലെ ദേവൻ ഉന്നെ ആശീർവദിപ്പാർ. നീ ഒരു പെട്ടിക്കട ഇട്ടാൽ മതി, ആ പെട്ടിക്കട ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നീ ഉളുന്തുവടയും പരിപ്പ് വടയും ടീയും விக்கிற ஒரு கடை ஆரம்பிச்சா போறோம், உன்னை அதுல முதலாளியாக்கிறதுக்கு தேவன் வல்லமை உள்ளவர். ഒരു ഉഴുന്നുവടയും പരിപ്പ് കടയും ഒരു ചായയും കൊടുക്കുന്ന ഒരു കടയിട്ടെങ്കിൽ അതിൽ ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. நீ ஒரு பசுமாடு வச்சு ஆரம்பிச்சா அது பால் பண்ணையா மாறுங்கிறத நான் திட்டவட்டமாய் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன். ആമേൻ. നീ ഒരു പശുവിനെ വെച്ച് ആരംഭിച്ച് വലിയൊരു ആമേൻ പാൽ ആമേൻ വിൽക്കുന്ന ഒരു മുതലാളിയാക്കി മാറ്റാൻ ആമേൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிச்சா அப்படி மாற்ற முடியும். ആമേൻ. കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയും. நீ செய்யறதெல்லாம் வாய்க்க பண்ணா தேவன் அப்படி உங்களை மாற்ற முடியும். ആമേൻ. നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കർത്താവിന് സാധിപ്പിച്ചു തരാൻ കഴിയും. வெறும் 1 லட்சம் ரூபாய் வச்சு ஒரு வீடு கட்ட ஆரம்பி 50 லட்சம் ரூபாய் வீடை கட்டி முடிக்கும்படி தேவன் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். 1 ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് ഒരു വീട് പണിയുവാൻ നീ ആരംഭിക്കുക, കർത്താവ് 50 ലക്ഷം രൂപ ആ രീതിയിൽ ദൈവം തന്നെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയും. 1 லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஒரு தொழில் ஆரம்பி 10 வருஷம் தாண்டி நீ திரும்பி பாரு, உனக்கு சில கோடிகள் முதலீடா நிக்கிறதை நீ திரும்பி பார்க்க முடியும். 1 ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് നീ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുക, ചില വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് കോടികൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയായി വർദ്ധിച്ചു തരുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ஒன்றும் இல்லாய்மேல நீ வாழ ஆரம்பி தேவன் உனக்கு சகலவும் நிறைவாக்கி கொடுக்கிற ஒரு காலம் வரும்.
பல பேருக்கு கொடுத்து உதவுகிற லெவல்ல தேவன் உன்னை கொண்டு போய் வைக்கிறதை நீ காண முடியும். അവൻ ഒന്നുമില്ലായ്മ എന്ന ജീവിതം നീ ആരംഭിക്കുക. അവൻ അടുത്തവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവൻ ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തുന്നത് നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. அதுக்கு கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கணும். അവൻ അതിന് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കണം. நாம் கர்த்தருடைய வழிகளை காத்து நடக்கணும். അവൻ നാം കർത്താവിന്റേതായ വഴികളിൽ നടക്കണം. அவருக்கு பிரியமானது செய்ய கற்றுக்கொள்ளணும். അവൻ കർത്താവിന് പ്രിയമുള്ളത് ചെയ്യുവാൻ നാം പഠിക്കണം. எத்தனை பேர் சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கிறீங்க? അവൻ എത്ര പേരാണ് സാഹചര്യം ஒரு മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ஆமென் சொல்லுங்களேன். ആമേൻ. ஏசாயா 48:18 வாசிங்க. ஏசாயா 48:18. യെശയ്യാ 48-ാമത്തെ വാക്യം. என் கற்பனைகளை கவனித்தாயானால் என் கற்பனைகளை கவனித்தாயானால் நலமாயிருக்கும். அப்பொழுது உன் சமாதானம் நதியை போலும் உன் நீதி சமுத்திரத்தின் அலைகளை போலும் இருக்கும். ஹலோ, கவனிக்கிறீங்களா? ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. என் கற்பனைகளை கவனித்தாயானால், നീ എന്റെ കൽപ്പനകൾ കേട്ട് അനുസരിച്ചു എങ്കിൽ, துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை நடமாமலும் பாவிകളുടെ വഴിയിൽ നില്ലാമലും പരിഹാസക്കാർ ഉட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும், ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴികൾ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും என் കற்பனைகளை നീ കവനിത്താൽ നലമായിരിക്കും. അയ്യോ, നീ എന്റെ കൽപ്പനകൾ കേട്ടനുസരിച്ചു എങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. அப்பொழுது உன் சமாதான நதியை போலும் എന്നാൽ നിന്റെ സമാധാനം നദി പോലെയും உன் നീതി സമുദ്രത്തിൻ അലകളെ പോലും இருக்கும். നിന്റെ നീതി സമുദ്രത്തിലെ തിര പോലെയും ആയിരിക്കും. എത്ര പേര് വിശ്വസിக்கிறீங்க? എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? இந்த வருஷம் வேத புஸ்தகத்தை வாசிச்சு முடிக்க போறவங்க எத்தனை பேர் கரங்களை வைத்துங்க? ഈ വർഷം ദൈവവചനം വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന എത്ര പേർ? நல்ல கை வைத்துங்க, நல்ல கை வைத்துங்க. നല്ല കൈ ഉയർത്തിയാട്ടെ. பாத்தீங்களா? 2 4 5 6 7 2 3 சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் 10 கூட இல்ல. ബൈബിൾ വാസിച്ച് മുടിപ്പേണ് ചാലഞ്ച് പണി ബൈബിൾ വാസിച്ചിട്ട് இருக்கிறவங்க. ബൈബിൾ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് 10 പേര് കൂടെ ഇല്ല. അത്ര 7-8 പേര് മാത്രമാണ്. ഡെയിലി ഒരു 2 അധികാരം വാസിக்கிறவங்க കരങ്ങൾ ഉയർത്തുங்க. എല്ലാ ദിവസവും 2 അധ്യായം വായിക്കുന്നവർ കരം ഉയർത്തുക. ആമേൻ. 2க்கு கீழே ஒரு அதிகாரம், ഒരു അധ്യായം വായിക്കുന്നവർ. சரி, டெய்லி பைபிளை எடுத்து பார்க்கிறவங்க ஒன்று கை வைத்துங்க பார்ப்போம். ഡെയിലി ബൈബിൾ എടുത്ത് ബൈബിൾ എടുക്കുന്നവരുണ്ടോ? அதுக்கு ஆள் இருக்குது, അതിനും ആളുണ്ട്. கேட்டா நாங்க ஆவிக்குரியவர்கள். நாங்க எல்லாரும் யாரு? ആവിക്കുரியവர்கள். ചോദിച്ചാൽ നാം പറയും ഞാൻ ആത്മീകനാണ്, பெந்தேகோஸ்துக்காரர்கள். ഡെയിലി ബൈബിൾ എടുக்கிறதுக்கே நேரம் இல்ல. ഡെയിലി ബൈബിൾ എടുക്കുവാൻ സമയം. ஆனா செய்வதெல்லாம் வாய்க்கணும். എന്നാൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധ്യമാകും. ബാങ്ക് ബാലൻസ് இருக்கணும். ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇരിക്കും. പണം എപ്പോഴും இருக்கணும். 500 നോട്ട് 2-4 നോട്ടാவது பாக்கெட்ல எப்பவும் இருக்கணும். പണം 500 നോട്ട് എപ്പോഴും 4 നോട്ട് ബാലൻസ് ഇരിക്കും. നീയോ കടൻ വാങ്ങ മാട്ടാய், കടൻ കൊടുപ്പായ്. വായ്പ വാങ്ങുകയില്ല, നീ വായ്പ കൊടുക്കും. കൊടുക്കും. இப்படிதானே நீ கொடுப்பாய். ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ കൊടുക്കും. ബൈബിൾ വീട്ടിലെ ഇരിക്കട്ടെ. ബൈബിൾ വീട്ടിലിരിക്കട്ടെ. അനേകരുടെ ബൈബിൾ ഇങ്ങ இருக்கும், പോകുമ്പോ ഇங்கே இருக்கும், சேர்ல இருக்கும். അനേകരുടെ ബൈബിൾ ഇവിടെ കസാരയിൽ ഇരിക്കും. பல தடவை எடுத்து மாத்தலான்னு யோசிப்பேன், என்ன செய்யல, வரும்போது எடுப்பானே, அப்படி அதை எடுக்கட்டும்னு சொல்லி அங்கேயே விட்டுருவேன். പല പ്രാവശ്യം എടുത്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും, എന്നാൽ വരുമ്പോഴെങ്കിലും ബൈബിൾ കയ്യിൽ എടുക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് വിടും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ആമേൻ சொல்லுங்களே. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ലേവ്യരാഗമത്തിൻ പുസ്തകം, ലേവ്യരാഗമം ലേവി പുസ്തകം 26-ാം അധികാരം 26-ാം അധ്യായം അതിൽ 3 മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ വാസിங்க. 3-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിച്ചാട്ടെ. நீங்கள் என் கட்டளைகளின்படி நடந்து என் கற்பனைகளை கைக்கொண்டு அவைகளின்படி செய்தால் நான் ஏற்ற காலத்தில் உங்களுக்கு மழை பெய்ய பண்ணுவேன். ஹலோ, உழைக்கிறவர்களே, അധ്വാനിക്കുന്നവരെ, நாள்தோறும் கடின உழைப்பு உழைக்கிறவர்களே, ദിവസതോറും കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നവരെ, வருமானத்துக்காய் கடினமாய் உழைக்கிறவர்களே, സാമ്പത്തിക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നവരെ, வேலைக்காய் കാത്തിരിக்கிறவர்களே, ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരെ, வேலைக்காய் காத்திருக்கிறவர்களே, ജോലിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരെ, പഠിத்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களே, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ, சபையாரே, സഭജനമേ, இத கவனிங்க, ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. நீங்கள் என் கட்டளைகளை
காத்து நடந்தால், നിങ്ങളുടെ കൽപ്പന കാത്തു സൂക്ഷിച്ചാൽ, அதான் ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் என் கட்டளைகளின்படி நடந்து என் கற்பனைகளை கைக்கொண்டு அவைகளின்படி செய்தால், എന്റെ ചട്ടം ആചരിച്ച് എന്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിച്ച് അനുസരിച്ചാൽ, நான் ஏற்ற காலத்தில் உங்களுக்கு மழை பெய்ய பண்ணுவேன், ഞാൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മഴ തരും, பூமி தன் பலனையும் ഭൂമി തന്നെ വിളവ് തരും, வெளியில் உள்ள மரங்கள் தன் கனியையும் கொடுக்கும், ഭൂമിയുള്ള വൃക്ഷവും ഫലവും തരും. அடுத்து திராட்சை பழம் பறிக்கும் காலம் வரைக்கும் போரடிப்பு காலம் இருக்கும், விதைப்பு காலம் வரைக்கும் திராட்சை பழம் பறிக்கும் காலம் இருக்கும், മുന്തിരിപ്പഴം പറിക്കുന്നത് വരെ நீங்கள் உங்கள் அப்பத்தை திருப்தியாய் சாப்பிட்டு உங்கள் தேசத்தில் சுகமாய் குடியிருப்பீர்கள். அப்ப சுகமாய் குடியிருக்கிறதுக்கு முடியலன்னா ഏതോ കോളാറ് இருக்குன்னு അർത്ഥം. നിങ്ങൾ നിർഭയം വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഏതോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നാണ് അവിടെ പ്രശ്നം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കേக்குறீங்களா? உண்மையிலே இந்த செய்தியை கேக்குறீங்களா? യഥാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? உண்மையிலே இந்த செய்தியை கேக்குறீங்களா? സത്യമായിട്ട് ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇനിയാவது சூழ்நிலையை மாற்றிக்கொள்ள விரும்புறீங்களா? ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? நிலைமை மாறணும், என் நிலைமை மாறணும் விரும்புறவங்க மட்டும் കരங்களை வைத்து அல்லேலூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். സാഹചര്യം മാറണമെന്ന് പറയുന്നവർ മാത്രം കരമുയർത്തി. என் சூழ்நிலை மாறணும் ஆண்டவரேன்னு சொல்றவங்க, എന്റെ സാഹചര്യം മാറണമെന്ന് പറയുന്നവർ മാത്രം കരമുയർത്തി. அப்படின்னா பாவிகளோட வழியில இனி நடக்க மாட்டோம்னு சொல்றவங்க கரங்களை வைத்து அல்லேலூயா சொல்லுங்க. പാപിയുടെ വഴി നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ കരമുയർത്തി. துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை நடக்க மாட்டோம், ദുഷ്ടന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കും. பாவிகளோட வழியில நிக்க மாட்டோம், പാപിയുടെ വഴി നിൽക്കുകയില്ല. பரிகாசக்கார் உட்காரும் இடத்துல உட்கார மாட்டோம், പരിഹാസികൾ ഇരിപ്പിടിക്കുന്ന ഇരിക്കില്ല. பாவிகளுடைய பழக்கம் எங்களுக்கு வேண்டாம், ഇനി പാപിയുടേതായ പരിചയം എനിക്ക് വേണ്ട, பாவிகளுடைய பேச்சு எங்களுக்கு வேண்டாம், പാപിയുടേതായ സംസാരം എനിക്ക് വേണ്ട. அவன் பேசுற போல நான் பேச மாட்டேன், அவன் பேசுறது போல நான் பேச மாட்டேன், സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല, அவன் பார்க்கிறது போல நான் பார்க்க மாட்டேன், അവൻ നോക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നോക്കില്ല, அவன் நடக்கிற போல நான் நடக்க மாட்டேன், അവൻ നടക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നടക്കില്ല, அவன் சிந்திக்கிற போல நான் சிந்திக்க மாட்டேன். അവൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ചിന്തിക്കില്ല. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? എത്ര പേര് ആമേൻ പറയും? கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. வாசிங்க லூக்கா 6:32-33. ലൂക്കോസ് 6:32. லூக்கா 6:32-33. ലൂക്കോസ് 6:32-33. உங்களை சிநேகிக்கிறவர்களையே நீங்கள் சிநேகித்தால், கவனிக்கிறீங்களா? உங்களை சிநேகிக்கிறவர்களையே நீங்கள் நேசித்தால் உங்களுக்கு பலன் என்ன? கவனிங்க, நீங்க உங்களை பார்த்து ஸ்தோத்திரம் அக்கான்னு சொல்றவங்களையே அவங்களுக்கே நீங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணினா, നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് நம்ம ഉപകാരം? என்ன செய்வோம்? நம்ம பார்த்து சிரிக்கிறவங்களை பார்த்து சிரிப்போம், നമ്മൾ നോക്കി ചിരിക്കുന്നവർ നമ്മൾ നോക്കി ചിരിക്കും. நம்ம பார்த்து ஸ்தோத்திரம் அக்கான்னு சொல்றவங்களை பார்த்து ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவோம், അവൻ നമ്മൾ സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്നവരോട് സ്തോത്രം പറയും. பிரைஸ் தி லார்ட் பிரதர்னு சொல்றவங்களுக்கு பிரைஸ் தி லார்ட் பிரதர் சொல்லுவோம். അവൻ പ്രൈസ്തലോടെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പ്രൈസ്തലോടെന്ന് പറയും. மேக்ஸிமம் கண்டும் காணாதவர்களை போல ഇറങ്ങി போவோம், അവൻ കണ്ടും കാണാത്തവരെ പോലെ ചിലർ ഇറങ്ങി പോകും. சகோதர அன்பில நிரம்பி കാണുகிறவர்களுக்கு பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்ற பழக்கம் நமக்கு கிடையாது. അവൻ കാണുന്ന സഹോദരന്മാരോട് അവൻ സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്ന പരിചയം നമുക്കില്ല. ஆராதனை முடிஞ்சு போகும்போது ஒரு பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்ல மாட்டோம், അവൻ നമ്മൾ കാണുന്നവരോട് പ്രൈസ്തലോട് പറയില്ല. ஆராதனை முடிகிறதுக்கு முன்னாலும் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து ஒரு பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்ல மாட்டோம், അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് പ്രൈസ്തലോട് പറയില്ല. நம்ம பார்த்து சிரிக்கிறவங்களுக்கு தான் சிரிப்பு கொடுப்போம், അവൻ നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നവരോട് നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത്. நம்ம பார்த்து பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்லுவோம். അവൻ നമ്മളെ നോക്കി അവൻ സംസാരിക്കുന്നവരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ஏன்னா நம்மட தலை அவ்வளவு கனம், ஹெட் வெயிட்னு சொல்லுவோம்ல, ஹெட் வெயிட். അവൻ അത്രക്ക് നമ്മുടെ തല അവൻ വെയിറ്റ് அது കൂടുതൽ. ஒரு ஆப்பிரிக்க யானைக்கு தலைக்கு அளவு இருக்கும், நம்ம தலை ஆப்பிரிக்க யானைக்கு அளவு இருக்கும் வெயிட். ആഫ്രിക്കക്കാർ അവിടുത്തെ ആനയുടേതായ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ തല. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அதுல கொஞ்சம் குறைஞ்சது கிடையாது. അതിൽ അല്പവും കുറഞ്ഞതല്ല. நம்ம பார்த்து சிரிக்காதவங்களை பார்த்து சிரிச்சோம்னா பிரச்சனை ஆயிரும். അവൻ നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കാത്തവരോട് வேதம் சொல்லுது பாவிகளும் அப்படி செய்யறாங்களாம். അവൻ പാവികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. பாவிகளும் தங்களை சிநேகிக்கிறவர்களே சிநேகிக்கிறார்களாம். அடுத்த வசனம் பாடு, 33 போடு, அப்ப தெரியும். உங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர்களுக்கே நீங்கள் நன்மை செய்தால் உங்களுக்கு பலன் அல்ல, பாவிகளும் அப்படி செய்கிறார்களே. அப்ப நீயும் பாவியும் ஒண்ணா? നീയും പാവിയും ഒന്നാണോ? பாவி தன்னை சிநேகிக்கிறவன சிநேகிக்கிறான், தன்னை பார்த்து சிரிக்கிறவன சிரிக்கிறான், നിങ്ങൾ தன்னை பார்த்து பிரைஸ் லார்ட் சொல்றவனுக்கு பார்த்து பிரைஸ் லார்ட் சொல்றான். நீ அப்படித்தானே செய்யற? നീയും അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. அது ஆண்டவர் கேட்கிற, நீ அவனும் ஒண்ணல்ல, നീ അവന് ഒന്നല്ല, நீ வேற, நீ பிரித்தெடுக்கப்பட்டவன். നീ വേർപിരിക്കപ്പെട്ടവൻ. ஆண்டவர் சொல்றான், நீ விசேஷித்து செய்கிறது என்ன? നീ വിശേഷം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ஆராதனை முடிஞ்சு ஒரு 5 நிமிஷம் நின்னு
5 நிமிஷம் நின்னு ஒரு பிரேசலோடு சொல்லி நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டு விசாரிச்சு போறதுக்கு நமக்கு ஒரு இருதயம் என்னைக்குங்க വരും? അവൻ ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഷാക്കൻഡൊക്കെ കൊടുത്ത് സ്തോത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യാദികൾ ചോദിച്ചു പോകുന്ന എന്നായി തീരും. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. உங்களை எல்லாம் ஒரு 4 பஸ் பிடிச்சு எல்லாத்தையும் ஏற்றி திருநெல்வேலிக்கு அந்த பக்கம் போய் ஒரு சபையில கொண்டு விட்டுட்டு உட்கார்ந்து ஆராதிக்க சொல்லிக்கிட்டு அங்க நடக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு 2 மாசம் ட்ரைனிங் கொடுத்து திரும்ப கொண்டு வரணும். അപ്പൊ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരു 4 ബസ് പിടിച്ച് തിരുനെൽവേലിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ചർച്ചിനകത്തിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കണ്ട് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அங்க வந்திருந்த உடனே ஸ்தோத்திரம் ஐயா അവനവിടെ ஐயான்னு சொல்லுவாங்க. അവിടെ വന്നിരുന്ന ഉടനെ സ്തോത്രം സ്തോത്രം എന്ന് அங்கிருந்து வரும்போதே பாஸ்டர் பார்த்து ஸ்தோத்திரம் ஐயான்னு சொல்லுவாங்க. അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴേ പാസ്റ്റർ നോക്കി സ്തോത്രം എന്ന് പറയും. பக்கத்துல இருக்கும்போதே நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்பாங்க. അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോഴേ സുഖമാണോ നന്നായിരിക്കുന്നു ചോദിക്കും. அவன் பாட்டு புஸ்தகம் இல்லைன்னா தன்னுடைய பாட்டு புஸ்தகத்தை எடுத்து கொடுப்பாங்க. അവൻ ആ പാട്ടുപുസ്തകം അവർക്കില്ലെങ്കിൽ തന്റെ പാട്ടുപുസ്തകം എടുത്ത് കൊടുക്കും. அவங்க வேதத்தை வசனத்தை எடுக்க திணறாங்கன்னா அவங்க எடுத்து கொடுப்பாங்க. അവൻ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് അവൻ വാക്യങ്ങൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ എടുത്തു കൊടുക്കും. அவ்வளவு ஐக்கியம் அவங்களுக்கு இருக்குது. അവൻ അത്രയും ഐക്യം அவ்வளவு பாசமா உள்ள சபைக்குள்ள நடந்துக்கிடுவாங்க. അവൻ അത്ര സ്നേഹത്തോട് സഭയ്ക്കകത്ത് നടക്കും. அதெல்லாம் நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலைக்கு இங்க மேக்க ரொம்ப கஷ்டமுங்க. അവൻ എന്നാൽ തക്കലിക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്. நம்ம யாரையும் மதிக்கிறது கிடையாது. അവൻ നമ്മൾ ആരും ബഹുമാനിക്കുന്നതില്ല. யாரையும் மதிக்க மாட்டோம். നമ്മൾ ആരെയും ബഹുമാനിക്കത്തില്ല. இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? அகந்தை, பெருமை. പെരുமை. இதெல்லாத்துக்கும் பலனுண்டு. ഇതിനെല്ലാം ബലനുണ്ട്. கர்த்தர் பெருமை உள்ளவனுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார். കർത്താവ് പെരുമയുള്ളവനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുക. தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு கிருபை அளிக்கிறார். താഴ്മയുള്ളവനെ കൃപ നൽകുന്നു. என்றைக்கு இதெல்லாம் படிச்சு வர்றீங்களோ, ഇതെല്ലാം എന്ന് പഠിച്ചു വരുമോ, என்றைக்கு இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்றீங்களோ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ന് പ്രാക്ടീസ് ஆட்டோமேட்டிக்கலா உங்களுடைய ரத்தத்தோடு சுபாவத்தோடு இதெல்லாம் என்றைக்கு வெளிப்படுகிறதோ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ രക്തത്തോട് നിങ്ങളുടെ அப்போ நீங்க செய்யறதெல்லாம் வாய்க்கும். അവൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കും. அது வரைக்கும் അവൻ അതുവരേക്കും கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாய்க்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாய்க்கும், അല്പം അല്പം തന്നെ വായിക്കുകയുള്ളൂ. கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாய்க்கும். அது வரை അല്പം സാധിക്കുകയുള്ളൂ. கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாய்த்தா போதும்னா അവൻ അല്പം അല്പം സാധിച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ இப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. അവൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ செய்வதெல்லாம் வாய்க்கன்னு விரும்புறீங்கன்னா ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കണമെങ്കിൽ இந்த செய்தியின்படி வாழுங்க. അവൻ ഈ ദൈവവചന പ്രകാരം ജീവിക്കുക. எல்லாரும் எழும்போ நம்ம ஜெபிக்கலாம். എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ஸ்தோத்திரம். எல்லாரும் எழும்புவோம். എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. எழும்புங்க. மனசாட்சியில நொறுக்கப்பட்டவங்க மட்டும் கண்களை மூடி, മനസാക്ഷിയിൽ ഈ ദൈവവചനം കേട്ട് തകർന്നവർ മാത്രം കണ്ണുകൾ അടച്ച് ஆண்டவரிடத்துல ஜெபிக்கணும். ஆண்டவரே, കർത്താവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. எங்க കண்களை திறந்ததுக்கு உமக்கு ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லி ஜெபிங்க. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ കർത്താവ് തുറന്നതിനായി സ്തോത്രം. இந்த செய்தியில நான் இன்னும் திருப்தி அடையல. അവൻ ഈ ദൈവവചനത്തിൽ நான் திருப்தி அடையல. பாஸ்டர் சொல்றேன், நான் இந்த செய்தியில நான் இன்னும் திருப்தி அடையல. ഈ ദൈവ പ്രസംഗത്തിനകത്ത് ഞാൻ തൃപ്തനായില്ല. இன்னும் பேச வேண்டிய ஏராளமான காரியங்கள் இருக்கிறது. ഇനിയും സംസാരിക്കാനുള്ള അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട്. நீங்க உணர்ந்து கொள்ளுங்க. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. பரிசுத்த வேதாகமத்தில் யாரெல்லாம் கர்த்தருடைய வழிகளின்படி நடந்தார்களோ, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ആരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ அவர்கள் செய்ததெல்லாம் தேவன் வாய்க்க பண்ணினார். അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ദൈവം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. அவர்கள் செய்ததெல்லாம் வாய்த்தது. അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു. யாரெல்லாம் ஆண்டவர் அலட்சியம் பண்ணி வாழ்ந்தார்களோ, അവൻ ആരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ അലക്ഷ്യമായി ജീവിച്ചു, அவங்க அத்தனை பேர்களும் ஆண்டவருடைய வழிகளை காத்து நடக்க முடியாம வாழ்ந்தாங்க. അവൻ അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ അവർക്ക് എത്ര പേർക്ക് നടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. அவர்கள் விரும்பின இடத்துல வர முடியல. அவங்களால അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. அவர்கள் விரும்பின இடத்துல யாராலும் வர முடியல. അവർ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് എത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. காலவேளையில நீ விரும்பின இடத்துல வர வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். അവൻ ഈ രാവിലെ സമയം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന வாலிப மகளே, வாலிப மகனே, சபையே, நீ விரும்பின இடத்துல வர வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். അവൻ യൗവനക്കാരി, അവൻ സഹോദര സഹോദരി, മാതാവേ പിതാവേ, അവൻ നീ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലത്തിൽ വരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நீ பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வர விரும்புகிறீர்களா? എന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. தோல்வியிலிருந்து ஜெயமடைய விரும்புகிறீர்களா? പരാജയത്തിൽ നിന്ന് ജയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. தோல்வியிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா? പരാജയത്തിൽ പുറത്തു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஒரு நல்ல வெற்றியாளர்களாய் மாற வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா? നല്ല ജയാളിയായി മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஒரு 5 பேருக்கு 10 பேருக்கு
கொடுத்து வாழ வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள்? ഒരു 5 പേർ അല്ലെങ്കിൽ 10 പേർക്ക് ഞാൻ സഹായം ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? அப்படியானால் இந்த செய்தியின்படி நீங்க வாழ உங்களை ஒப்புக்கொடுங்க. ആമേൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുക. உண்டு பாவிகளுடைய வழியில் நீ நிக்கരുது. ആമേൻ. പാപിയുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കരുത്. பாவியிடத்தில் காண்கிற எந்த சுபாவம் உனக்குள்ள உண்டாகிறது? പാപിയുടേതായ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നിന്നിൽ കാണരുത്. ஒரு பாவியான மனுஷனிடத்தில் வாழ காணப்படுகிற ஒரு தீங்கான சுபாவம் ஆவிக்குரிய பிள்ளையிடத்துல காணப்படக்கூடாது. ഒരു പാപിയായ മനുഷ്യനിൽ കാണപ്പെടുന്ന തീങ്കായ ഒരു സ്വഭാവം അവൻ നിന്നിൽ കാണരുത്. அன்பு வெளிப்பட வேண்டும். സ്നേഹം വെളിപ്പെടണം. தெய்வீக அன்பு வெளிப்பட வேண்டும். ദൈവിക സ്നേഹം വെളിപ്പെടണം. தெய்வீக அன்பு சபைக்குள்ள வெளிப்பட வேண்டும். ദൈവിക സ്നേഹം സഭയ്ക്കുള്ള വെളിപ്പെടണം. ஒரு மனம் வெளிப்பட வேண்டும். ഒരു മനസ്സ് വെളിപ്പെടണം. ஒற்றுமை வெளிப்பட வேண்டும். ആമേൻ. ഒറ്റുമ വെളിപ്പെടണം. ஐக்கியம் வெளிப்பட வேண்டும். ഐക്യത വെളിപ്പെടണം. பரிசுத்தத்துக்காக நீ நிற்க வேண்டும். വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കണം. பரிசுத்தத்துக்காக நீ வைராக்கியம் பாராட்ட வேண்டும். അവൻ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നീ വൈരാഗ്യത്തോടെ നിൽക്കണം. பரிசுத்தத்துக்காக நீ போராட வேண்டும். വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നീ പോരാടണം. வேத வசனத்தை நீ சுமக்க வேண்டும். ദൈവവചനം നീ ചുമക്കണം. ஆராதனை நீ நேசிக்க வேண்டும். അവൻ ആരാധന സ്നേഹിക്കണം. ஜெபத்தை நேசிக்க வேண்டும். പ്രാർത്ഥന സ്നേഹിക്കണം. சபையை நீ நேசிக்க வேண்டும். സഭയെ സ്നേഹിക്കണം. சபை ஐக்கியத்தில் நீ நிலைநிற்க வேண்டும். അവൻ സഭയുടെ ഐക്യതയിൽ നിലനിൽക്കണം. சபையை நீ நேசிக்க வேண்டும். അവൻ സഭയെ സ്നേഹിക്കണം. சபையில் நடக்கிற ஆராதனை நீ நேசிக்க வேண்டும். അവൻ സഭയിൽ നടക്കുന്ന ആരാധന സ്നേഹിക്കണം. அது குறிப்பிட்ட சிலருக்காக மாத்திரம் உள்ளதல்ல, അവൻ குறிப்பிட்ட ഒരു ജനത്തിന് മാത്രമുള്ളതല്ല. உங்கள் எல்லாருக்குமானது. അവൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. வேத புஸ்தகம் உங்கள் எல்லாருக்கானது. അവൻ ദൈവവചനം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്. 24 மணி நேரம் ஒரு நாளில் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரே. അവൻ വേദപുസ്തകം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ஒரு சில மணி நேரம் ஆண்டவருடைய பாதபடியில் இருந்து வேதத்தை தியானிக்க உனக்கு நேரம் இல்லையா? അല്പസമയം ദൈവ സന്നിധാനത്തിൽ ഇരുന്ന് ദൈവവചനം ധ്യാനിപ്പാൻ നടക്കുന്ന സമയമില്ലയോ? நீ பணம் அல்லாததற்கு அப்பம் அல்லாததற்கு நேரத்தை செலவிடுகிறாயே. അവൻ പണമല്ലാതെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയം ചേർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. நன்மை அல்லாததுக்காக நீ நேரங்களை செலவிடுகிறாயே. നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുവല്ലോ. தீமை செய்கிற காரியத்துக்காக நீ நேரத்தை செலவிடுகிறாயே. തിന്മ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നീ സമയം വേർതിരിക്കുന്നുവല്ലോ. உன்னை நித்திய நரகத்தை தள்ளி அழிக்கிற பல காரியங்களுக்காக நீ நேரத்தை செலவிடுகிறாயே. നിന്നെ നരകത്തിലെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുവാനുള്ള സമയം വേർതിരിക്കുന്നുവല്ലോ. இதெல்லாம் விட்டு வெளியே வர முடியாதா? ആമേൻ. ഇതിനെ വിട്ടെല്ലാം നിനക്ക് പുറത്തു വരാൻ കഴിയില്ലേ? இதெல்லாம் விட்டு வெளியே வர முடியாதா? ഇതിനെ വിട്ടെല്ലാം പുറത്തു വരാൻ കഴിയില്ലേ? இந்த கால வேளையில் ஆண்டவர் சொல்லுக, துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை நடவாமலும் ആമേൻ. ഈ രാവിലെ സമയം ദൈവം പറയും, ദുഷ്ടന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെ, பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும், പാപിയുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും, பரிகாசக்கார உட்கார்மிடத்தில் உட்காராமலும், പരിഹാസിയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും, இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். രാത്രി പകലും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. பாருங்க, அவன் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, അവൻ നദിയുടേതായ നടത്ത് നടപ്പെട്ട്, அவன் தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து, അവൻ തന്റെ കാലത്ത് തന്റെ ഫലനെ കൊടുത്ത്, இலையுதிராதிருக்கும் மரத்தை போல் இருப்பான். ഇലവാടാത്ത വൃക്ഷം പോലിരിക്കും. அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കും. உன் வீட்டுடைய நிலைமை மாற வேண்டாமா? അവന്റെ ഭവനത്തിന്റെ അവസ്ഥ മാറണ്ടേ? உன் புருஷனுடைய நிலைமை மாற வேண்டாமா? നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അവസ്ഥ മാറണ്ടേ? உன் பிள்ளைகளுடைய நிலைமை மாற வேண்டாமா? നിന്റെ മക്കളുടേതായ അവസ്ഥ മാറണ്ടേ? ஃபைனான்சியல் லெவல் மாற வேண்டாமா? നിന്റെ സാമ്പത്തിക നില മാറണ്ടേ? யோசிச்சு பாரு, ആലോചിച്ച് നോക്കുക. யோசிச்சு பாரு. ആലോചിച്ച് നോക്കുക. நீங்க நிலங்களை வாங்கணும், വസ്തു വാങ്ങണം, நீங்க வீடுகளை கட்டணும், നിങ്ങൾ നല്ല വീടുകൾ വെക്കണം, நீங்க கார்கள் வாங்கணும், നിങ്ങൾ കാറുകൾ വാങ്ങണം, நல்ல விலை உயர்ந்த பைக்குகள் வாங்கணும். വില ഉയർന്ന ബൈക്കുകൾ വാങ്ങണം. கடந்த வாரத்தில் ஒரு வாலிபன் என்னிடத்தில் ஒரு பைக்கை பிரதிஷ்டை பண்ண கொண்டு வந்திருந்தான். ആമേൻ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒരു യുവനക്കാരൻ ബൈക്കിനെ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നു. நான் அந்த அவனிடத்தில் கேட்டேன், எந்த பிராண்ட் என்று கேட்டேன். അവൻ ഇത് ഏത് ബ്രാൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു. அவன் சொன்னான், ஹார்லி டேவிட்சன் என்று சொன்னான். അവൻ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. ஹார்லி டேவிட்சன் பைக்கை பிரதிஷ்டை பண்ண தேவன் எனக்கு கிருபை கொடுத்தார். ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ബൈക്കിനെ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യാൻ ദൈവം കൃപ തന്നു. கர்த்தர் எவ்வளவு பெரியவர். കർത്താവ് എത്ര വലിയ ദൈവം. சில வருஷங்களுக்கு முன்பா இந்த சபையில நான் ஒரு நாள் பிரசங்கம் பண்ணினேன். അവൻ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഞാൻ ഈ ദൈവസഭയെ പ്രസംഗിച്ചു. என் பிள்ளைகள் ஆடி கார்களிலே பறப்பார்கள். എന്റെ ജനം ആടി കാറുകളിൽ പറക്കും. BMW கார்களில் அவர்கள் பயணம் செய்வார்கள். BMW കാറുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യും.
விலை உயர்ந்த பைக்குகளில் அவர்கள் யாத்திரை செய்வார்கள். വില കൂടിയ ബൈക്കുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യും. நல்ல நல்ல பதவியில் அமர்வார்கள். നല്ല നല്ല പദവികളിൽ കർത്താവ് ഉയർത്തും. கர்த்தர் அதை செய்வார் என்று சொன்னபோது பலர் சிரித்தார்கள். അവൻ കർത്താവ് ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും ചിരിച്ചു. ஆனால் இன்றைக்கு ஹார்லி டேவிட்சன் பைக்கை பிரதிஷ்டை பண்ண தேவன் உதவி செய்தார். എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹാർലിസ് ഡേവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബൈക്കിന് പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യാൻ കർത്താവ് காலம் ஒரு நாள் வரும். അവൻ കാലം ഒരു ദിവസം വരും. ஹார்லி டேவிட்சன் பைக் ஒன்றுமில்லாமற் போகும். അവൻ ഹാർലിസ് ബൈക്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ പോകും. அவன் BMW காரில் யாத்திரை செய்வான். അവൻ BMW കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യും. கர்த்தருடைய வேதத்தை தியானமா இருக்க சொல்லுங்க. അവൻ കർത്താവിന്റെ വചനം ധ്യാനമായിരിക്കാൻ പറയുക. பாவிകളുடைய வழியை விட்டு விலக சொல்லுங்க. പാപിയുടെ വഴിയെ വിട്ട് വിലകാൻ പറയുക. துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை நடக்கிறதுன்னு சொல்லுங்க. അവൻ ദുഷ്ടന്റെ വഴിയിൽ നടക്കരുത് പറയുക. அவன் பரிகாசக்கார் உட்கார்ந்து உட்கார கூடாதுன்னு சொல்லுங்க. പരിഹാസിയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതിരിക്കണം പറയുക. அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കും. அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കും. இன்டர்வியூக்கு போவாங்க, உடனே சக்சஸ்ஃபுல்லா அவங்க செலக்ட் பண்ணப்படுவாங்க. അവൻ ഇന്ന് അവൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സക്സസ് ആകും. അവൻ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. எக்ஸாம் எழுதுவாங்க, உடனே வெற்றி அடைவாங்க. അവൻ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഉടനെ ജയം പ്രാപിക്കും. எதை தொட்டாலும் ஜெயிப்பாங்க. അവൻ ഏത് തൊട്ടാലും ജയം പ്രാപിക്കും. 11 முட்டை கோழிக்கு அடை வச்சா 11 முட்டையும் பொரிச்சு குஞ்சாகும். അവൻ 11 മുട്ട അട വെച്ചാൽ 11 മുട്ടയും കോഴി കുഞ്ചായി മാറും. 5 മുട്ടை കുഞ്ചും ആകി 6 മുട്ടை സീമുട്ടയുമായി പോകാது. അവൻ 5 മുട്ട അവൻ കുഞ്ചും 6 മുട്ട ചീമുട്ടയുമായി മാറില്ല. 11 മുട്ടയും പൊരിക്കും. അവൻ 18 മുട്ടയും പൊരിക്കും. 11 മുട്ടയും പൊരിക്കും. 18 മുട്ടയും പൊരിയും. தேவன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் தருகிறவர். അവൻ കർത്താവ് പരിപൂർണമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന வேதம் சொல்லுகிற உண்மை உள்ளவன் கர்த்தரிடத்தில் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தை பெறுவான். അവൻ ഉണ്മയുള്ളവൻ യഥാർത്ഥമായി പരിപൂർണ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും. வேதம் சொல்லுகிற நமக்கு ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. അവൻ കർത്താവ് അബ്രഹാമിന് അനുഗ്രഹമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ஆபிரகாமை குறித்து வேதம் சொல்லுகிற ஆபிரகாம் சீமானாயிருந்தான். അവൻ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് ദൈവവചനം പറയുന്നു അവൻ ധനവാനായിരുന്നു. அவன் ஐஸ்வர்ய சம்பன்னனாயிருந்தான். അവൻ ഐശ്വര്യ സമ്പത്തുള്ളവനായിരുന്നു. கர்த்தரை சேவிக்கிற பிள்ளைகள் ஆபிரகாமை போல் ஐஸ்வர்ய சம்பன்னர்களாய் மாறுவார்கள். അവൻ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഐശ്വര്യ സമ്പത്തുള്ളവനായി മാറും. அதற்கு நீ வேதத்தை தியானிக்கணும். അതിനുവേണ്ടി നീ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കണം. அதுக்கு நீ வேதத்தை நேசிக்கணும். അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം സ്നേഹിക്കണം. அதுக்கு நீ சபையை நேசிக்கணும். സഭയെ സ്നേഹിക്കണം. அதுக்கு நீ ஆராதனை நேசிக்கணும். ആരാധന സ്നേഹിക്കണം. அதுக்கு நீ ஊழியத்தை நேசிக்கணும். ക്രൂശയെ സ്നേഹിക്കണം. சபை ஐக்கியத்தை நேசிக்கணும். ദൈവസഭയുടെ ഐക്യത സ്നേഹിക്കണം. சபையில் நடக்கிற ஜெபங்களை நேசிக்கணும். ദൈവസഭ നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന സ്നേഹിക്കണം. பாவிകളുടെ வழியை விட்டு நீ இவைகளை தேட ஆரம்பிக்கணும். അവൻ പാപിയുടെ വഴിയെ വിട്ട് വേദപുസ്തകത്തെ ധ്യാനിക്കുക. ஸ்துதிங்க ஆண்டவரே. കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ஸ்துதிங்க. കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ஹல்லேலூயா. பாவிகளுடைய வழியை நான் விட்டு வாழ என்ன ஒப்பு கொடுக்கிறேன்னு சொல்றேங்க. கரங்களை உயர்த்துங்க பார்க்கலாம். പാപിയുടെ വഴിയെ വിട്ട് ജീവിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. பாவிகளுடைய வழியை விட்டு நான் வாழ முடியும்னு சொல்றவங்க மட்டும். ഭാവിയുടേതായ വഴിയെ വിട്ട് അവൻ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളവർ മാത്രം കൈ ഉയർത്തുക. பாவி பொய் பேசுவான், நீ பொய் பேசுறது. അവൻ കള്ളം പറയും, നീ കള്ളം പറയരുത്. பாவி பயங்கரமா பொய் பேசுவான், நீங்க பேசக்கூடாது. അവൻ പാവി കള്ളം പറയും, എന്നാൽ നീ കള്ളം പറയരുത്. பாவி பயங்கரமா தூஷிப்பான், நீ யாரையும் தூஷிக்கிறது. അവൻ പാവി ഭയങ്കരമായ ദൂഷണം പറയും, എന്നാൽ നീ ദൂഷണം പറയരുത്. பாவி பயங்கரமா குற்றம் கண்டுபிடிப்பான், நீ கண்டுபிடிக்கிறது. അവൻ പാവി ഭയങ്കരമായ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും, എന്നാൽ നീ കണ്ടുപിടിക്കരുത്. பாவி பழிவாங்க துடிப்பான், நீ பழிவாங்க துடிக்க கூடாது. അവൻ പാവി അവൻ നിന്നിൽ പഴി വാങ്ങാൻ തുടിക്കും, എന്നാൽ നീ അത് വാങ്ങാൻ തുടിക്കരുത്. உன்னை பார்த்து சிரிக்கிறவனை தான் நீ சிரிச்சா அதுக்கு பேர் பழி வாங்குதல். അവൻ നിന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നവർ ചിരിക്കാതെ പോയാൽ അത് അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതിൽ പഴി വാങ്ങുന്നവർ. உன்னை பார்த்து சிரிக்காம ஒரு விசுவாசி போனா நீ அந்த விசுவாசிய நீ தேடி கண்டுபிடிச்சு சிரிக்கணும். அதுதான் மன்னிக்கிற இருதயம், நேசிக்கிற இருதயம். ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ട് ചിരിക്കാതെ പോയാൽ ആ വിശ്വാസം നീ അന്വേഷിച്ച് ചെന്ന് ചിരിക്കണം. அவ சிரிக்காதனால நான் சிரிக்க மாட்டேன், அதுக்கு பேர் பழி வாங்குதல். അവൻ ചിരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രതികാരമാണ്. அது நியாயப்பிரமாண காலம். അത് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കാലം. பல்லுக்கு பல்லு, கண்ணுக்கு கண்ணு, காதுக்கு காது, அடிக்கு அடி, கொலைக்கு கொலை, நியாயப்பிரமாண காலம். പല്ലിന് പല്ല്, കണ്ണിന് കണ്ണ്, അടിക്ക് അടി, കൊലയ്ക്ക് കൊല, അത് പഴയ ന്യായപ്രമാണമാണ്. இது
கிருபையின் காலம், ഇത് കൃപയുടെ യുഗമാണ്. மன்னிக்கிற காலம், ആമേൻ, ക്ഷമിക്കുന്ന ஒரு കാലമാണ്. கன்னத்தில் அறிந்தவர் மறுகன்னத்தை காட்டி கொடுக்க வேண்டிய காலம். ആമേൻ, ഒരു കന്നത്തിൽ അടിച്ച മറുകന്നത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுக்கிறீங்க என்னால முடியும்னு? എത്ര പേര് സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ്? ஒரு கன்னத்தை அறிந்தா மறுகன்னத்தை காட்டி கொடுக்க முடியும்னு சொல்றவங்க கரங்களை உயர்த்தி ஆமென். ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ഒരു பார்க்கலாம். കന്നത്തെ അടിച്ചാൽ മറുകന്നത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നവർ കർത്താവിന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க, കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க, സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஸ்தோத்திரம்னு அதுவும் நான் தான் சொல்லணுங்க, நான் சொல்லுவேன். ആമേൻ. உங்களுக்கு வேண்டி நான் தான் ஸ்தோத்திரம் சொல்லணும்னு அதுவும் நான் தான் சொல்றேன். ஆமென். ஸ்தோத்திரம் 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 நீங்க சொல்லாதீங்க. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം പറയാം. സ്തോത്രം 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 എന്ന്. மாறணும், எல்லாரும் மாறணும், மாறித்தாகணும். എല്ലാവരും മാറണം, മാറി തന്നെ ആകണം. எங்கட ஜபங்கள் உங்களுக்கு பலிக்கணும்னா நீங்க எல்லாரும் மாறித்தாகணும். ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് ഫലിക്കണമെങ്കിൽ இரவும் பகலும் நாங்கள் சபைக்காய் உங்களுக்காய் ஜெபிக்கிற ஜபங்கள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா மாற வேண்டுமென்றால் நீங்கள் மாறித்தான் ஆக வேண்டும். രാത്രിയും പകലും ദൈവസഭയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാറണം. நாங்கள் ஜெபித்தும் உங்களுடைய இஷ்டப்படி நீங்கள் வாழ்ந்தால் அது உங்களுக்கு நன்மையாக வந்து பலிக்காது. അവൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടന്നാൽ അത് നന്മയായി ഫലിക്കുകയില്ല. நீங்க பாஸ்டர் பாஸ்டர்னு கத்த முடியும், நான் ஏசேசுன்னு சொல்ல முடியும், ஆனா பதில் பரலோகத்தில் இறங்கி வராது. അവൻ നിങ്ങൾ എന്നെ പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയും, ഞാൻ യേശു യേശു എന്ന് അവൻ ശബ്ദമിടുവാൻ കഴിയും, എന്നാൽ പ്രതിഫലം ഒന്നും ലഭിക്കില്ല. ஆனா நான் என்னுடைய ஜெபம் உங்களுக்கு கோட்டையா மாறி அது ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னா நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையை മാറ്റിക്കൊള്ളணும். അവൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് വേലിയായിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റണം. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் சம்பவிக்க வேண்டும். അവൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകണം. பாவிகளுடைய வழியை வெறுக்கணும். நீங்க ഭാവിയുടെ വഴിയെ നിങ്ങൾ വെറുക്കണം. துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை வெறுக்க வேண்டும். ദുഷ്ടന്റെ ആലോചന വെറുക്കണം. பரிகாசக்காரருடைய இருப்பிடத்தை நீங்க தேடக்கூடாது. പരിഹാസിയുടെ ഇരിപ്പിടം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കരുത്. நீங்க கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், അമ്മ നിങ്ങൾ ദൈവജനമാണ്. நீங்கள் വീണ്ടെടുக்கப்பட்ட கூட்டம். നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനമാണ്. நீங்க அந்நியர்களோடு கலக்கருது, അമ്മ അന്യരോട് നീ കലങ്ങ പാടില്ല. ஜாதிகளோடு நீங்க கலக்கருது, ഭാവികളോട് കലങ്ങരുത്. ஜாதிகளோட கிரியைகளை கற்றுக்கொள்ள கூடாது. ജാതികളുടെ ക്രിയകൾ പഠിക്കരുത്. நீங்கள் கர்த்தருடைய ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டவர்கள், കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട நீங்கள் ജനം. ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட ஜனம். കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനം. கர்த்தாவே என் ஜனத்தை ஆசீர்வதிங்க, കർത്താവേ ജനത്തെ என் അനുഗ്രഹിക്കണം. மக்கள் ஆசீர்வதிங்க. ഈ ജനത്തെ ஒப்பு അനുഗ്രഹിക്കണം. கொடுத்து நிற்கிற இந்த மக்கள் மேலுடைய கிருபை பெருகட்டும். அப்பா, അവയെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ ദൈവകൃപ പെരുകട്ടെ. பாவிகளுடைய வழியில் நாங்கள் நடக்கிறது, ഭാവിയുടെ വഴിയിൽ നടക്കരുത്. பாவிகளுடைய வழியில் நாங்கள் நடக்கிறது. ഭാവിയുടെ വഴിയിൽ നടക്കരുത്. நாங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய வழியில் நடக்க வேண்டும். അമ്മ ഇവർ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ நாங்கள் നടക്കണം. செய்வதெல்லாம் வாய்க்க வேண்டும். അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം எங்க സാധ്യമാകണം. பிள்ளைகள் எழுதுகிற எக்ஸாம்ல வெற்றி அடைய வேண்டும். അമ്മ ജന ദൈവത്തിന്റെ ജയം எங்க പ്രാപിക്കണം. பிள்ளைகள் கொடுக்கிற அப்ளிகேஷன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு வேலைகள் கிடைக்க வேண்டும். അമ്മ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ കൊടുത്തതായ ആപ്ലിക്കേഷൻ കർത്താവേ അതിൽ വേല ലഭിക്കണം. என் மக்களுடைய தொழில்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം. அவருடைய சிறிய முதலீடு பெரிய முதலீடாய் மாற வேண்டும். അവർ ചെറുതായിട്ട് അമ്മ പണമിട്ടത് വലിയ മുതലീടുകൾ. அவருடைய தொழுவத்தில் ஆடுகள் பெருக வேண்டும். അവിടുത്തെ ആടുകൾ പെരുകണം. மந்தையில் மாடுகள் பெருக வேண்டும். ആടുകൾ പെരുകട്ടെ. அவருடைய கையிலே பணம் பெருக வேண்டும். അവരുടെ കയ്യിൽ പണം പെരുകട്ടെ. சிறந்த வாகனங்கள் வாங்கி பயணிக்க வேண்டும். വലിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങി യാത്ര. வறுமைகள் எல்லாம் மாற வேண்டும். അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മാറണം. தரித்திரம் எல்லாம் மாற வேண்டும். ദരിദ്രമെല്ലാം മാറട്ടെ. கடன் பிரச்சனைகள் எல்லாம் மாற வேண்டும். ഭാരങ്ങളെല്ലാം മാറട്ടെ. குடும்பம் முழுவதும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். കുടുംബം മുഴുവനുമായി രക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ. போதை அடிமைப்பட்டிருக்கிற ஆசாமிகள் எல்லாம் மனம் திரும்ப வேண்டும். മധുപാനങ്ങളിൽ അടിമയായിരിക്കുന്നവർ குடும்பங்களில் ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் உண்டாக வேண்டும். കർത്താവിന്റേതായ ശബ്ദമോടുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் உண்டாக வேண்டும். രക്ഷയുടേതായ ശബ്ദം ഉണ്ടാകട്ടെ. கர்த்தருடைய கரம் அதை செய்யட்டும். ஆண்டவரே, കർത്താവിന്റെ കരമാണ് ചെയ്യട്ടെ. ஆசீர்வதிக்கிறோம் பிள்ளைகளை. അനുഗ്രഹിക്കണമേ. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் நல்ல பிதாவே. യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ. ஆமென். உட்காருவோம்.